Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
Ina radio Bula Duavata to mai veva kamaro te kitiko ni a weekend na dhau ni ndelai na kula kula mai ndala vitali tunga kina na non de wasining on Vata and nai kavi vena ka ni wakarambu kandendai nai ka rua sanga bula ka ono ni singa ni vulo me to tolo tiko na toso ni ngona o te oti ni madhao ni vulo me ngo sanda wakana mata tiko ani kina ndua tali na vulo vou na vulo tune and na madhao ka tu mai o ke la ni moni madhao ngo moni madhao oso saratiko kina vunga weekenda senga malenga ni madhawa moni madhawa sosabe kim do mai biti moni madhawa balawa tali tunga singa tiko ni wakadhangi and singa moniti wakatelanga kina veke to Amerika na singa moniti tali tunga singa ni wakadhangi moni madhawa balawa tali tunga veke to na moni madhawa ngo na kiana wakana numitiko na Memorial Days and anonrambula o irakara mai Hollywood tour mai tutakatu na bono libongo Amerika and ibalu levu rua na First World War kene karua ni balulebu ya nangai e baka nanumitiko na non-rambula kede na sa mai era mai dholai bua tiko na kia na wala taki tiko na tungalala Amerika na rua nei walu ea nangai baka nanumitiko na singa moniti ia moni madhao ngo waka me ndo tukuni tungo talanga na moni madhao e mai teka vu tiko kina na kia na maro taki na bono libongo Amerika na bula katakata se teka vu tiko kina na sama iyo watiko ya na tostoso ni kia na maro teki tiko na moni madhao ngo me ki to Amerika wakanuni venaka tiko ya ni se venga na bono ni sama tiko me kina ko sure tiko mni me dana veitoma ni tiko ya ni and nonde wasining on Vata and ya kavine wakarombo kandendai sa singalebu tiko ni wakarawai vikim do mai viti wakanuni venaka tiko and kia na maro teki tiko na moni madhao mbalavu ngo
Sema te ngā mai e na kawini kua ndo rongo di tiko kina na nonda I wasini ngauna e na we a kawini wakarambuka ka wakatokai tiko wakai lavo e na wakarambuka. Nige sema te ngā mai ka wakatelanga kina na kena tomani tiko na nonda VCCV e na ngai madala tiko se o dhe sa nona tiko na kalungata e na VCCV ango e na I o te uti ni singa wambuta na wuke lulu ni madha mai ango wuke lulu we ke to e Amerika singa lotu lebu tiko we ke mdo mai viti. Io, ia na bekai so ka raoni o ni waka nā mata tiko mai kina e na kena mai ngarawi tiko na nonda wese mati tiko e na wesinga na wea kawini moni tiki na wakarambuka e na radio Bula Duavata. Na moni tō kāringo una wuni nda kua au wekinda waki tiko e na weki omni au sureti ka mni ke waka o ni singa I sema wau tiko mai kina nonda ua siringa ona watongo ninge ua sea tiko ngā iani na nonda Vata na radio Bula Duavata dona like, dona share wakatalanga kina na nonda YouTube channel na radio Bula Duavata YouTube channel ke wakao ni adalata na we parakaramo I so do wakatangi tiko ani sendo mai ngarawi tiko ani na nonda I wasiningo na watongo na radio Bula Duavata ningai sikopa ani na neto YouTube channel radio Bula Duavata and na YouTube channel nimbula vinaka sa mai sibitongo na tolu and na tinika vitu na miniti wakambula tiko ani ve nei la chileta bula vinaka wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai San Carlos wakatalinga kina ve kimdrau mai mai nandawa bula vinaka mele ke heri ve wakambula talitungani ve teri tui manu. Ve naka wakalewa na sema tiko mai ane kawini kua. Wakatalanga kina ve Samuel Lambiu Rambuli, nimbula vinaka, kereta le tunga mo Samuela, mondo na numi tiko sala ke suli, mai ndawa na tewa bei. Yesa. Tō bula vinaka mai na teo bei. Bula vinaka sista wuki raf, wakatalanga kina ve Eleonora Singa, wakanuni vinaka tiko ane ve kimdo mai Santa Rosa, wakatalanga kina ve Kaidawa, nimbula vinaka mai na yatu, Lomai e Koro Ailandi. Isa, dombula vinaka, dombula na marama na turanga na ita, wakatalanga kina ve Meme Evans, vinaka wakalevu. Bula vinaka sista. Bula Sandy, thank you for tuning in. Wakatalanga kina ve Sela tangi da kimbau. Dombula vinaka, wakanuni vinaka tikani. Bula vinaka na ita, Josh Rocco, venga na vanoni sema tiko me kina e na kawini kua, uni takani oni bula vinaka tiko, wakambula tunga yani, sema ni asai burubura dava. Oni sema tiko me kina, sema ni singa dava, ngona dava, nda wakavini vinaka ni rauni ndana mai veto mani tiko, nda mai ve sema tiko yani, and a radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata mai.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemudo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata.
Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana wea tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenaroni wetobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sanga so tini kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito kendo na stondo bulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liubori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo bo talanga ango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli bo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena vivo no vole kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando voli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Ana radio Bula Duavata ni Bula binaka sa may botong gairu sa Bula kavitu na miniti. Me vana kaloko totolo tiko na toso ningon na nondi wasi ningon na vatongo. Na kabi binaka ni bakarumbukan din dai sa may bakarumbukan ni karu sa Bula kaono ni singa ni Bula me bakawa bakarita katiko niya moni madha ambalabu tiko bikenda na moni madha ngo seng wala nga bikenda to Amerika ruto talanga may viti na kena maruta kitiko na sukuna day do na songo langi dua tiko na madha bakasamatakan dua to kana madha na kena maro takitiko na sukuna day ya ngai baka samata kana loma ni tinika mamboto tinika ono na mbaki tinika rosi tinika ono na mbaki samai senga tiko kina ni da baka na numa na singa ni nona singa na turanga na talai sambali ratu selalu sukuna koya endua na madha na kena maru takitiko ramangu setiko na kena maru takitalituk nga mai na kornipuli na ratu selalu sukuna na noa ni kua weekend to Amerika ken goi California kena vivo no vole kata na maru takitiko na singa ni mataka baka iduritiko kena na bose baka mbaki se na annual general meeting ke na nonda na mai sota talituk nga na bulioti na ratu salala sukuna Memorial School kanda sa may tiko boliongo Amerika da lebu ya na vida na songoni se na komunio sangoli tiki na senga soti ni da lebu na da ngoli tiko yani and then vinaka na mbakiongo menda na laki maro takabata na kena sa may baka na numitali tiko may na nonda mati ni tu vinaka biti na singongo na singa ni na sukuna day ya weekend to Amerika me baka rita tiko yani ya na moni madhawa ni Memorial Day singa ni baka dangi tiko na singa moniti baka rita tiko maingo era nandau baka muri tiko na iwiliwili ni basanga bulu karua na milioni. Wakasamata kamado ya basanga bulu karua na milioni na leo ni vanua etukoni nanu matiko ninda na vito se akitiko na lako baka ngande na moni madhango kenda ngo iwilikina o kenda na ngole ani baka ngande na driver benga na bononda na driver ni kina abakatelanga kino ira na buka tiko basanga bulkaru na milioni don na iwili leboya o baka samataka vida na madha sawati
awa waka madala takatikani na vekai so menda nandau gangarori tukina se nandau yan renra tukina se rau talinga yukai menda nandau waka rori tukina vekanda na ke wakai sa tiko ni tuba mo na buka mo na ngande nandau na vanua baleta waka me mitiko ke waka me vindo ni tiko ki nandau na moni madhamba lavu se singani waka dangidangi enta waka namata tikina go na levu ni tamata erna buka tiko kongone bimbi kina menda nandau waka taki ki anda tiko yani senga tuni kilana li wawa ina rara ni wanga buka then berambeka na nomu flight se na lenga tumbu koso e rauni na yado ko ya na nomu carry on na nomu kato na kota batki ko loma ni wanga buka e na bimbi mo na tawana tiko kina na nomu beisau suli katakata se na ndombeka na iwawa sambi na slippers flip flops me tawa tukina ke na nomu beisau yaya ni sasauni kanta na marama koia na bikaba ya ndombeka na ibola nomu bola na peni se tawanga o moreitai ale ala takitiko wakasama takitiko ke waka manili dona vanua o na manili tawo tukina na nomu doi lako waka ngande sa na nomu lako waka ngande sa tuna ka mo na waka o ngai kutukina waka o sosteki kutukina me rani o kuni o tiko na wawa kena isulu sena nonda visawe songa na kamenda na numa tiko wakambimbi na moni madhao ambalawu sena moni madhao ni wakadangidangi and donu makatiko go wakambula tukane vikimnina sema tiko mai na kavini ko wakambula talitunga wakambimbi ve no kenga round dombula vinaka mai Australia wakanduni vinaka tukane vikimdo wakatelinga kina Venongo maramatau. Emily Dean, bula vinaka isan. Turu sabi dala titunga tau. Au kila liu sartunga na nomuni oso. Wakatelinga kina vinawanga Egi Joy. Bula vinaka na sema tiko mai Santa Rosa na singa liu vinikua. Bula vinaka lesi watu waliwali. Wakanduni vinaka tukane vikimdo mai Sacramento. Wakatelinga kina vinela Chileta da Vata. Bula vinaka Sista Mels. Wakanduni vinaka tukane vikimdo mai na City Liu San Francisco. Wakatelanga kina vitinai pe bula vinaka wakanduni vinaka tukani vikimdo and singalevu ni kua sa kavitiko vikito Amerika singalevu tukam baka mai sanangori wakatelanga kina vi mesa ke talamboko nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai lo toka and kavini kua iyo dina sarai do sana wakila tiko mai viti na batambata sana tiko wakila tiko na batambata rongoda tiko na madasau tini ndona ka ndo tani na batambata era wakila tiko mai viti sara konga na tutubi na suli katakata and dandau sianga ni namaka ni nangandrevi mai viti sa ngandrevi tu e nangonongo ngona bibi so ni ndraki global warming da wakila tiko sa ni wakila italitunga na matangali batambata konda do wakila nda kaira wakila itunga na vanua karndau wakila kina na winter na sama watu ya dombula vinaka melo toka bula vinaka ndi mai ko mai savai vinaka wakalevu na sema tiko mai na sigalevu ni kua wakatala kina vimbui se ni se randa kua Wakambula tukane vikimroki tukai, bula vinaka waisea bushanti. Vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakambula talitunga ni vi pet, mai na Hidden Paradise, sisa. Tau bula vinaka mai sabu. Bula vinaka waka wasaki, Andi Victoria, vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakawasaki, bula vinaka Rusila, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Vitalina Langi, nimbula vinaka, wakatelanga kina vituranga na ita, Josh Rocco, wakanuni vinaka tikani vikimdo, and na singalevu ni kua, sena kavi ni kua, au kaitingo na singalevu mbeleti se kata sartunga na singa, vikito ya sanango, ia wakanuni vinaka tikani vikimni kede na venga ravitu, na vevanoa ni venga raviso, vevanoa ni takadaka iso, na sivu ni wai, Vikimni talanga na caregivers na non-rangaravitu na tambangase, kaya na tambangone, wakanuni vinaka tiko ninda na venga ravitiko, na singalevu ni kua, ya kavi ni kua, na matan rendre.
nungu chisu nungu vanua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bungu lulu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nada masara mada me bule kena dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinangaya sa nakakira ni tuta nakatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi ngaya kina magachi ngaya sala ko mana check. E senga tale ni bera, senga saranga ni bera palilai. In time saranga mai. So tantali warga tele tunda warga. Ko tongo. Au saya lo wa bengo pa binakatak. Nakambani binakango na heritage link. Ngona bina kasaranga senga talento na kaya wakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kame so mi ndakila kena timber na vaka senga tu kena ila bulle waya ndra samu kina kisi ro ni maron kina ngona mojuri palimbula kakira kar taka bodo na insongo Ya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so mona claim na lo mena rusang bulka banewa. Desa rona mbaki otin na policy ngaya na lenga. Diko na beba se orai. Dawi mati se senga. Raw sarna baga leo fo mena telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matelai. Wakai lavo ena bagaroboka. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao kalanga ni tos na chana kemu isau, ne baka na ibakatangan da yende ni no mutungu. Rangoda na imbalan ni vaka sa mango kena bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro buka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile ni boro wai vi kemado mai viti. Wakai lavo ena boro buka. Rangodi kena na nonda iboka sala na kena daw ena vika wakai lavo. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Andre na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Metini kina mate sanangai oti Isana dau kena batan Au mai vosoti ke muniti konan Bosa sutaki au bakawasoma Isai nongundia anaselani alaga Nonda bebosa tivei vasati
Metini kina mate sanangai oti Isana daura Vinuku bula-bula Nomu iteki-teki Tunaseni rasibula Nomu wai-wai Nakalo ni bula Nomu ibinibo Daimani nakoula Nonda bebasa Tirei basati Metini kinamate sananai Oti Metini kinamate sananai Totoka i tavi sero e arto mai. Kauti kenda tika ni waka malua na kavi ni waka rombukan tendai ni lau ni marika na kete waka nuni vinaka tika ani samai potongo e ona na miniti me vana kaloko na kavi vinaka ni waka rombukan tendai liusara na kae tawana tika na nanda programo na kavi ni kua wa tika bunu tika na madhawa moniti ni madhawa ngangoa na nanda BCCV weke mnio ni na via wake tavi tika me kena se mania se vurabura dhawa ni se mo tika me kena raoni ni wake tavi mai na BCCV Siviengo, ngan revitik nga mo ni kila mai se porokaramu dhawa indo wakaidori tiko se ndandorongo da tiko na singa lotu lewu na dhawa na edha ni porokaramu karundo mai vital no tiko kina onga sinivuli paulangereti ke tupe. Rundo mai vital no tiko na via kavi ni lotu lewu. Ngan reva nga miu kila na dhawa na edha ni porokaramu vida na kaloko indo rongo di tiko kina na vital no ya. Ya vikemuni o ni semberwa kandua ni rongo adha na vital no ya usariti kemuni mo ningai sikova yani na neto YouTube channel o yana radio Bula Duavata and a YouTube beautiko ni kina na vi porokaramu so endo rongo di tiko and vi singa ko ya ron yuni na rongo di kina na nonro porokaramu rondo vi tala no tiko kino gasini vuli paulangereti ke ratu pedeli na novo vidana kaloko ke na yada ni porokaramu ya nga ongan reva ningai imbito mai na nomuni so ni taro me beautiko kina na edha muni kina VCCV na kato wakarutaki au ya me baleta tiko ngana i dhobi ngai madhala tiko na idhobi singa sa ndingi tikina na yado yana ka oti tini singa ni madhango bambota na buke lulu mai ngo buke lulu beke to Amerika lo tulebu beke mdo mai viti na madhala tikina o dhe sana kalunga tiko kana ngai waka matata taki talitunga ni kina na idhobi membaleta tiko na VCCV o ya ni koa dona vitala noa ke rona mai vitala noa tiko ni kina ke na dona ngone lewa ni rukua mbenga ningi nana makitiko mai ke rona mai vitala noa tiko ni oti na lima au nanuma ni vinaka ni mekirona bebetal no yani ka raoni na beba kararama takitiko raoni na beba kongeti tiko sulia talitunga ison vakasama so beka na kamenta na andra vitukina semania seburbura davanga oni sema tiko mekina au siretike mnini na nama kitiko mai o yani oti na lima ya ndona ngona leka ngoro ngodi tiko kina no de wasininga ona kando vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ninge nana maki tiko makina. Ngona matanga ngono via wakambula tiko kina vikimdo ke de sara na sema tiko mai na kavini ko ambula vinaka mai tau obi vose langi, ambula vinaka ravu toke langi, ambula vinaka talevu, wakandu ni vinaka tikani vikimdo mai mba, oni taka ni totoka to nanraki, erto wakari taka tiko mai lutoka, ni endo sa wakila tiko nanraki ni winter, wakatava mai mba, wakatali tiko ngakina, wakandu ni vinaka ni vikimdo, wakatali ngakina vi tikiko tuai, vinaka wakalevu na sema tiko mai tikiko, isai burubura da beka ni sema tiko mikina ngori. Wakambimbi talitingana vina no miongo vikimundo mai na Gading Road, mula vinaka sista, buifong, wakatal ngakina vi Steve Murphy, ke bakau ni vangar silini tiko na moni madha mbalabongo, ni vitartarani vi Steve Murphy, solia wali tiko kwa $5,000, na moni madha ngo. Wakambula talitingana vi Emi Sauletha, ni mula vinaka Emi, vinaka wakalivu na sema tiko mai vuni sea, na kavi vinaka ni wakarombuka
Dai, wakatalanga kina ve Bilson Suai, naita, Sandende ko ni ali mai, onu taka ni oni mbula vinaka tiko, wakatalanga kina ve Akisi Vaningi, vinaka mbula vinaka Akisi, mbula vinaka Ali Titu Indraki, wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo mai Petaluma, sengatalanga ningole da vitiko na Serengo, Samuel Lambiu, Rambuli, ve kemdo na Sema Tiko Ngori, mai Ndawa na Tewa Bay, wakatalanga kina ve Wati Kei Tamani, mbula vinaka Lesi, wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo mai Sacramento, wakatalanga kina ve Nongo Maramatau Emily Dean, wakanuni vinaka talitunga yani, ve na vanua ni Sema Tiko mai kina, ne kavini kua, o ni taka ni mbula vinaka tiko, wakatalanga kina ve kemdo ke sara na Tiko Ngori mai na Gading Road, wakambimbi tiko ve keman rau Lucy ke Sevuloni, mbula vinaka.
Nada masarama da mebuli kenen dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sika ngaya sa nakakil ni tuta na katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna. Kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time saranga mai. So tantali warga tala tunda warga. Ko tunggo. Kau saya lo dengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni. Mau na bilang saranga sengat tali itu nak kaya. Pakatar tutu na kena. Pakan na kena pepo work itu tak. Kami somi. Nakilaw kena timir na faka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi naman ni marong kina ngona mo juri paling bula kakiwe kab takabondo na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina was saiva walu bandu at tolu 85 na kena itutu kumatalilay. Tobi nunggu tadi kena hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. May adabo ningelay taura na hepatitis B test na mataw sa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bagyo. Sa kambi biki na manila hindi kebi tator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Rati ko na sala mirani lele kina numni bakang taga na liba ena numdo wale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru taga na program semni somi kuiko ngir mai ena ono rua ono saiba dua dia ono. Na
nonda viti ke ngasini vuli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu levu ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ana Radio Bula Duavata nei tavi se roe asa mai sivito kina gona vai na tini ka 5 na miniti wakanduni vena katiko yani se venga na vanua ni se matiko me kina na kabi vena kani wakarombo kan dendai moni madhamba lawu tiko ve keto Amerika wakatala kina ve kimdo be biti wakanduni vena kani na moni madhamba lawu vena ka ndavaka yang tak vena kan
Singa ni pakadhangi na singa moniti, ke tau sa wakilata ko mengo na katakata ia siya batang-batati nga, ia satu toka tu, rto bakarita kati ko may lau toka ni ndo sa wakilati ko beka na winter, ia sa wakanui ni vinakati ko yani, ni rango vinakati ko yani ng bioliba ni Radio Bula Duavata, and ay kabi vinaka ni wakarombo kandendai. May bakawa bakarita kati ko yani, non di wasiningaw na kawito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamay. Nanda ulu tanga tiunga ni kua, leka sara i e kambimbi menda na vital no tiunga kina, se mena wakarita ki tiunga yani me rawa ni dana na numa tikina, balete ni ukila, so ngona enta sandu tukuna ni na COVID-19, enta sa wuturin beka na rongo da tiko na COVID-19. Ia, matai manda ubia waka binubinaka tiko kina Regional Pacific Islander Task Force, nonreto wito kwani, kamai vidivina ka tiko kina na nonda Vata ongo na Radio Bula Duavata, kaliu talinga na vi songo tali so na vi tambana nimbula so ertondo vi se matiti ko mai kina na Regional na Pacific Islander Task Force ia endona ka ertondo tu takatali tunga wakalevu na vi ka so membala tiko na nondambula koya ni kua mai erto na numa me ulu tanga tunga ni se mena mai wakamadala takitukani na vi ka so membala tiko na endona sanda kila tiko na COVID-19 roninda kai sa mai oti beka na COVID-19 ia era wakandi takatiko na kenandau ni sengani na beauty kanda na COVID-19 go enda sana wakilatu endona kaka wakatokaitiko na long haul COVID-19 se na long COVID-19. Dapat ramanda na long haul COVID-19 se na long COVID-19 go okilani bunga weekenda na satu weekenda na COVID-19 and rawa ni na wakandi nandina taka rawa na dua watatiko kena wakanana nungo ni go esan dua tiko na kana COVID na long haul COVID-19. Dapat ramanda na kinimbalambalo ya se o na kilaba kadaba itiko via na long haul COVID-19 se senga. Okilani o kenda na satu weekenda to na COVID-19 dina ni toronika ni sa wotie sa senga ni to weekend to tiko na COVID-19 ni sona ngona e to na wakilati ko e sona ka me baka na nondo to na senga ni rau ni na kilati ko na kana ni kakana na sense of taste ke baka to na kania bango na kakana to na senga to ni wakilana kene kana bakanga ni dando mate taka ni dando to bi mate da senga ni do wakilana na kana ni kakana ya indo na kene wakatakile kila ni long haul COVID-19 baleta sa mai oti to sa mai to weekend to oti na COVID-19 to ronika ni to sa bulung talitiko ya e sonangona tōna sanga tuku ni wakilana i kana ni kakana. O iau, o lewanangona o sa kana tunangonongo, sanga tu ni o sa wakilana kana ni kakana ia sa kongaya. Da sa kana tungani sa lalna kete, senda rea ni wango e pakawurei tu mai ni re ni kakana, kanda sa kana kina, ia na nonda do wakila menda male kata na kakana da wakila na kene kana e sa senga lewanangona e sa senga ya ndona kene wakatakile kila ni long haul COVID-19 o ya do tale na sense of smell kila lewanangona enta na sana sianga nimboida rawa na na sianga nindamboida na veka so enta ndumboida tiliu sa the sanga tuni na buida sena loss of your sense of smell ya ndo tale na keni wakatakile kila ndo tale ke wakao na wakila ni o sa kala na bubu wakailiu ni ambera ni vito mai na COVID-19 turu ni kila ke wakai to kila isibi ambeka na bata se ndo ambeka na kai to kania do wakame kawa ki non tui chilo tinga to sa mai teko bubu tu teko bu sartonga kiana bubu sa wakila tu ya go ni sa tobi COVID oti e sona ngona wakame da sang sartunga ni ronika sang sartunga ni wakame balembale da tu nga bango da kinda tal santa iku sabe bubu sa wakame dona kai e mila mai no chilo sa teko bubu sa kawa mai no chilo sa teko bubu for no reason ya ndo talena keni wakatakile kila ya senga ni wakanduanga na nomo na bubu tiko ya o tiakila o bambo tabi ke mundo se weekenda na satovi COVID-19 o tinda na kila tiko na beka ke de wakamadala tiko ndongo ko ya na chronic cough do tale na kene wakatakile kilo ya ke nando tale na wawale
ni wakila na wawali se senga. O ia waka o saka e o moade, le unungu moade, o kanavinaka se senga, o sa wakila tunga na wawale. Ia andua na kene, ndua talanga ni wakatakilikila ni long COVID-19, Ia, sena long haul COVID-19. Sa nangone sa may kilawaka sa may dola kina na vila ko yaki, sa may lebu kina, sa may leilai, to so mati ko na wili-wili ni leo ni vanua ka tawira na COVID-19, waka me sa kena kio sa o tingo na COVID-19 sa senga ni dona ka menda loma lenga taka se menda na nuinga anga kina boleta ni lebu be kenda to sa dula and dula ni tataro vini COVID-19 ia o tia sangai laku tiko mena vital noa ni waka dina takitiko Wakandi takitiko ni so endina ni rauni kaina ki rauni kai ni sa o sa otivi na sa tuvi na COVID-19 sa oti. O te atu sange me wakila tiko na wakatakilikile so ko wakamadhala takai ni ongo. Ia sarangai senga tiko ni kila na vuni wai o ira na dau ni wakandindike na ngoni sala da vambeka me rauni kila ke wakaindue lako ya ni tuko no e wati kongo o sa vuvutunga o sin kila na davasarma e wakavuna tiko na nungu do wuwu ke waka sala ka ni ngor sange wakandita ka ni sa tiko endua na kene wale sena na gauge o senga ni wakasamata rao na vosa mi wakayanga taka na vosa wakaviti a konga ya mero ni wakandita kikina ngori na long COVID-19 sena long haul COVID-19 se senga se o iko tovi mate nga se o mate taka nga ndona kaira sange kota dake moira ngo sana vati ngo ke wakaindu e lako ya ni lilurai o tovi mate o wakila tiko indona wakatakil kilango ka o wakila tali tiko e sota lena kalam bimbi mbeka ni ango se o wakila ni sa muistu mbeka ngana o lumu na wikawa ya e tiko indona wakai with tiko it's like a point system ya na kair tu wakarita ka tiko mai na dauni mbula dauni wakandindike wer na vuni wai sana tiko butaki andona point system ke waka o kai ni kondo wuwu kawa na nomi tilo o kilani senga ni mbata o kilani o senga ni o te mate i o wakila tunga na bubu ya roni e watika okay that's 8 points e watiko ya na kene lako ni kena wakandita ki ni ndua e tiko wana long haul COVID-19 se senga o ni taka ni sambo ubia matata toka wakalilayo ya na lewu na ngona e na kito na mai vital no tiko ni kena o ni taka tiko ni nandua na singango kito na mai vital no e ni kena andua me na wakalisilisi ni mbula me na mai wakamatata takayani dina nga ni na rauni na mai wakamadhala mbeka ni wakavawalangi wakatelanga kena vertono venga ravitiko and Regional Pacific Islander Task Force andau seama tiko mai kena na ortona andau ni wakandindike na walimbula e San Francisco se na UCSF wakatelanga kena mai na Alameda County na Sonoma County na vi county vi vole kati na vi sana ngobi kenda to na vi area erando venga rabikina ka nanduna singa kito na gemi vital no tiko ni kina tiko nga na vi counties ka waka madala taka tiko ni ngo au vi toka ro tak nga indona vi sureti ka sambi tiko ni sana chat group sana vono vital no sambi tiko ni kina na tikindua ni vi sureti membaleta tiko na ngo senge matei tiko ni ngone wakaiduri kina matei ni ngone wakaiduri tiko kina na Fijian Health Ministry Fair. Senge mataining ngonongo ando wakaidur tu iliu ia membaleta na bula raramba sen leoni vonua raramba dui kai ia go wakatamba kin dua saranga weekenda na itoke kanda sama i wakaitiko ngo Amerika weekenda to California go senge kena isevu ni Fijian Health Ministry Fair kana wakaiduritiko and ka tinika vitu ni singa wakaruwai ni ka tinika vitu ni singa ni vula maingo na vula tune and wakaiduritiko mai na Recreation Center Sonoma County Recreation Center Petaluma Recreation Center e na tolu rua saiva North McDowell Boulevard mai Petaluma Teko butiko ana tinikanto na kaloko na mataka kina tolu na kaloko e na kavi. Au sureti ke moni ngole ani kina. Gasi ngone, i leo tangane,
ni ngole ani kina ke o ni sambada tu se senga ni ngole ngani kina tiko na pepa se senga tiko na insurance se senga ngona bono binaka mendali tiko bu me kina ke baka eronika na li tiko bu vital no te kina na no murau ni lo rai baka buni wai vitali mandanga e senga tu na no mu insurance indona kaya indo baka me baka lati tiko ndo baka tau taka tiko na nondali lo rai baka buni wai ni tiko na nonda baka sama senga tu na nongu health insurance au senga ni rawa ni na le lo rai baka buni wai ia kongonea au visureti tuka ni kinango and bukonreto na Pacific Islander Task Force wakatanga kina na kena niveau na sangolotu na kena niveau orto na Petaluma Fijian Ministry wakatanga kina virto na Petaluma Wesleyan Church. Da songo lotu tolungoa sama indua batatiko na songo baka merto doko batatiko na kena sangai meto ia butaki ndo ni songo bango member letter sartunga na nonda ngarabi na Kauti kaibiti kanta sama iwa kai tiko na vanua levungo Amerika lebu weekend anda sang tu ni kila ni tu na wekai so rawa ni dabu kina rawa ni ndabaka yang taka dona bono ondo tukuna tunga na bono andundungo o California kona bono venaka ndundu menda mai tau ya bukina tikona pepa se senga ke rauni ke onge via la tale na ndo tale na state ya mai tiko bo mai tau ya bo mandanga e California ndina ni ndo ke na ki tu e so lebu ya na matangali venga ravi e tiko e California senga tale ndo na state e toto Vata ko ya vi sureti raramba tiko yani ke na Fijian Health Ministry Fair na vakaidoro tiko na vakarawai ne ke tinika vitu ni singa ni vula tune teka butiko na tinkan dona kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kavi karto na tiko talanga kena na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan Church erto na vakarita ke daka ni linga talitunga kena na itukutuku ngau turara tiko ni erto na kena turanga erto na laki vakasanga na barbecue ke lasa na ngona dando kana barbecue wabo kitunda senga tunda do dindivitu na barbecue mai viti ko ya o vesureti tuka ni kena moni ngole ni kena lebutal na ka menda na laki maro taka wata tukina na singo ya wakatala kina verna ngone levu na idhobi na soli wali tiko ni ngole ani senga ni dona kai so mer tona tiko ni kina na Jewish Community Clinic tiko talanga ni kina orto na SF hepatitis B free orto na tambano ya o sando baka madala taka tiko yani na hepatitis B wakatalanga kina orto na tambana ni cancer, na cancer screening or na colon cancer, wakatanga kena na breast cancer, kena matangali cancer taliso, yang na cancer ka lurei tiko baka lebu be kenda na sengwalinga be kenda ni tuke irtalanga me na be mata ni tu taliso na wasa Pasifika kanda sama baka tiko tiko Amerika irtalanga me na mata ni tu baka Asia keira na ka Amerika lolo kenda go e kuni baka lebu be kenda na matangali cancer e ruango na breast cancer wakatanga kena na colon cancer koya ubi sureti tiko ni kena dingole mai dale kisote ani and singa baka rawai ke raunio ni redara toka na muni tuba ni vula mai ango wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vula tune tinika ndo na kaloka na mataka kina tol na kaloka ne kavi to veto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force Radio Bula Duavata wakatala kina orto mai na kena niveau orto na Fijian orto na Petaluma Fijian Ministry ke orto na Petaluma Wesleyan Church waya na tune na ka tinika vitu ni singa waka vinu vinaka tiko ke na songo ngoa na Regional Pacific Islander Task Force na nonreto vito koni tiko ke na Radio Bula Duavata. Ongo na programo warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force and na Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. Ira sera katarabangoni sa mai sivitongona vai na rusanga bulu kadhiona miniti o veva kambula tiko kina ve Kevin Valu ni mbula vinaka Kevin ni sema tiko mbeka mai ve vakatalanga kina ve salo te sika yada mbula vinaka marama night sandinde ni mbula vinaka te kiko lisuma vinaka vakalevu na sema tiko mai na akavinikua vakatalanga kina ve turanga naita Bilson Suai mbula vinaka rabu toke langin rombula vinaka talevu mai mba vakatalanga kina ve simeli mbola vinaka vakalevu na sema tiko mai na singalevu nikua sime sati kumbega maybe wakano ni venaka talitanga ni ve serro pepeli a vitu venaka na sema tiko mai na kavini kua nimbula venaka tikiko tuai
Vinaka wakalewa na sema tiko mai. Emi sauledha vinaka na sema tiko mai na Vunisea Government Station mai Kandavu. Wakatel ngā kina ve kemando na ngāndia tiko ngori mai na Peeling Road mai na Sinu. Bula vinaka Lelani Ravatu. Wakatel ngā kina ve Fusi Tanuko. Wakanui vinaka tiko ane ve kemando mai Balilevu. Wakatel ngā kina ve kemando mai Nandawa. Mele bula vinaka ka nui vinaka tika ni wikim rau ninro maru taka tiko na singa wakarawai ni kua ke kim ni Keda sarna sema tiko mai lewu tiko mbeka na oso na buku ni kena maru taka tiko na moni madha mbalawongo.
nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singalevu ni vakaromboka ve mundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Wakailavo ena vakaromboka radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Keba kai longa binaka mai sana kandua sana tiko binaka talingana kena isau. If you are thinking debt, you will attract debt. Ena rao kalanga ni tosna chana kemisau ne bakala i vakatanya yande ni nomutungu. Rongoda na imbalan ni vaka sa mango ke na bunga tale na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemundo ya Amerika. Do na kaloka ni singile ni waro wai vi kemundo mai viti. Wakai labo ena waro muka. Rongodi kina na nonda i waka sala na kenanda ena vika wakai labo. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Isando Bula Binaka. Dosang kay toki mai. Endo binaka do bangara. Iyo, ni Bula Binaka, kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Kavasto. Ito ka saranga ilibori, nakakede tukina. Na Fiji Kavasto. E Kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na voka nanalu. Voli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareng gona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E voli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karang isoli bo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemundo we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemundo we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Rui mosi veiau Nomu bosa ni tatau Nanu matu Rosini utomu duambau Nate makini elomu Mai kaboro na utomu Soli sa mau Mai levuka obalau
Sora ni mulaiva no mundo nomo no mundina ni usaya wa mai yali non daru bekilai no muguli kondomoni sotarui mosi mosi leka leka nanauna auloloma begarua leka leka nanauna auloloma begarua leka leka nanauna auloloma begarua. Tatokana rato e tavi se roe ana ngona vo group mai Kauti Kenda tiko ane wakamalua na kawine wakarambuka dendai na moni madhango wakadoni vinaka tiko ani se venga na vanua ni sema tiko mai kina kota listali tiko na nando pakana nanu da sangei tumbu taka mai sa andaronga datu na domon rato na ilawa lawango na ngona vo group mai ronga tiko kina nando mo yamini a singona vo sendo kila itali tunga ne ada YG sa mai beauty kenda toka na turangongo ya mai vonga toka nando mo na radio Bula Duavata San Francisco be Kauti Kenda Vata mai hana kavi vena kani wakarombo kandendai moni madhango o kai tiko ani moni madhawa balawu tiko moni madhawa langi tali tunga wakambimbi be kimdo mai witi maruta ki tiko na sukuna day ka tiko butiko na kena maruta ki mai na singabu ke lulu ve ke mnio ni sema tiko mai na radio Bula Duavata o ni sana reida tiko beka na nona lei wabu ki tiko ratu apakuki na novo lei live tiko mai na korotorangam bau na buku ni na anu turangam bau wakandondonu te keo tiko mengo turanga na anu turangam bau wakandondonu te keo tiko mengo anita ia na anu turangam bau a mai ali wabu ki tiko kina ali wakasar sara te ki tiko mai kina se mati kenta sara tunga ni na vika ya adu tiko na wambota na karua tiko ni singa ni mbose lewu wakaturanga o kukina novo ningai o kilani scroll sombu beka na radio Bula Duavata tiko kina na nona video ka le wabu ki tiko le wakasar te ki kenta tiko totoka na vitala noa le waka muria le waka edora tiko mai o kuki na singa lotu levu be kito ia buke lulu be kito ni bosota ia na singa talanga mai tiko buta ki tiko kina na kena maruta ki na sukuna day totoka na kena maruta ki tiko na mbakiongo baleta ni ndua to vaka na madha na kena maruta ki tiko se na vaka na numi tiko ni singa ni na singa vaka na numi tiko kina na torangango ratu salala sukuna kau wambauta na noa ya andola tiko kina na museum au nui taka ni unia wakanga taka vinaka na kena andola na museum e na noa wakareita ki tukina na vika so me wakana nona isulu na nona metali ka waka madala taki talitunga kina na kena itala noa wakareita ki tukina na kena itala noa na turangango ia singa moniti be ke mni na senga tiko ni matata be ke mni da wana ado tiko na singa moniti dona ngona bina kongo ni ngole ani ni li sar kina tona tai ambi tiko mai na flea market laksare ani ken rara lebu na Albert Park or tona na matiba ni bosotia or tona matangir se na matambani ni mai na Kamba ni mativalu ka wakatalinga kena or tona visa na Fiji Police Band ke ritotalinga na matangir se na matambani ni vale ni bebeso se na Fiji Corrections Band or total ngaya kina Navy Band tona wakaitawi ngondo na tamani tayambe na wakaidur tiko ya mai na flea market ngole sar tiko ya ni Albert Park kan ngai laki wakaidur tiko na songo na rara levo Albert Park na bulangin dokai tiko kina na turanga na Prime Minister ia
na kai tali talinga viau na nogu waka mure tiko na itukutuku e beauty kumengo ni na waka iduri tiko kina na vi ngito e so ngor na ngito kanda so vikenda da sembera ni waka itabi waka ndua na ngito ngonda sando rongo da tunga na nonda vitindua vitirua sando dorongo da tikina na kiana talno takitu na matangali ngito me waka na vitinga na vangingi moli ke na ngito tali so ka rendo ngito tukina uira na nondangase ndau kilaita ni tukina kianta na i tau keisi o kenda na kei viti. Koia, o sereti kem ni, mo ni ngole anu ve kem do mai viti, kem do na sema tiko mai ngori, do na singa venaka ni ngande na singa moniti, lebu sarna kai na waka i dhuri tiko kina. Ka wakatalanga kina ve kenta tau Amerika, ve kenta Amerika na vuli oti na ratu selala Sukuna Memorial School, waka i dhuri tiko ni mataka na nonda to sota sen na mbose waka mbaki annual general meeting me vendo nui tiko ke na kena maru teki tiko na Sukuna Day wambota ni dona program bubina kartu sa wakaru takatu na leo ni komiti ka wakari takatiko na presidenti ni songa ni vuli oti na singa moniti na ita Joe Toka ki romai vital no tiko yani na iwasiningo na moniti nga singi otingo wakarita tiko koe ni sa vana mbaki na nonreto value taki voli mai ka sa kena ngonongo me mai dua mandakina na visau. Koea, ke wakao ni via tokona na visau ni ngoleani da living dingdingi na singa ni mataka na dhiwa Ross Valley Drive o ya na nonreto valni lotu na holo ni valni lotu ni Wesley mai San Rafael. Wakaidhuri talinga kina na Honor Foundation Seafood Broil ke wakao ni sanga tiko ni kila ya na punua batangao ya na wakaidhuri talitunga kina na nonta songa na songa ni buluati na ratu selala Sukuna Memorial School Amerika teko butiko na songo na be mama ni tini na mataka ni mataka. Sabotongo ibitu na miniti me 5 na kaloko na radio Bula Duavata usariti kamni na ndonango na leka ngango kiro na me vital no tigo ni kina ke na ndonango ne leo ni mbenga rukuni me mbenga na mai tal no tigo ni koe na vika soela kuduruma o kila ni ngoen dona ka e tarava ka leo na nonda di mbula ni matubu bali weekenda na sar mai tovi cancer na tinanda na tumbunda se na tadinda se na tuakanda ngoen dona e tala noa na mai tala noa ni kina me wakania lakuduruma mai na vika soe lakuduruma mai na vanua la ki laure kina le kinga rabi kina wakabuni wai kena vanua ka sami tiko kina na kavisaranga ni kua. Nenge na nama ki tiko mai o yani o tina 5 na dona ngona leka ngango i na ngona manta ngango na via wakambula tiko ni kina ve kem do na sema tiko mai venga na vanua ni sema tiko mai kina wakambimbi tiko ve Chose Vata da Vata. Happy birthday Chose Vata saya dova tiko mai ni kua ne ka rua sanga bulu ka tolu ni ambaki ni na mumbula bula vinaka tavale wakanuni vinaka ni na vunga tiko na nomu singa vinaka mai muri. Pea wakambula talitinga ve Tomu toka ilangi happy birthday Tomu happy belated birthday sama sartiko mai Campbelltown mai Australia ve wakambula talitinga ve Cheli tambuan rombulan na vitinani ambula vinaka turanga kai sikeli vinaka wakalevu na sama tiko mai na kavini kua kau na ve wakambula talitinga ve turanga yanu mbula vinaka Johnny Kisno vinaka wakalevu na sama tiko mai mbula vinaka Neila Chilatan da Veta mbula vinaka Timothy na lotu wakatelanga kina ve kem do na sama tiko ngori mai Novato Anna Rose Hoyt wakanuni vinaka tikani ve kem do Kevin Valu ni mbula vinaka Salo te sikayada ke tikiko le suma. Wakatelanga kina buana dona nungu favorite turanga na itatalanga Bilson Suai, venga na vono ni sema tiko mai kina na kavini ko Bilson Suai wakanuni vinaka tiko yani sandende ko ni hali mai via wakambula talitinga vi kamni ke sara na mangu sa tiko ngori na kena garavi tiko na vi songo so ni maru takatiko na kena maru takitiko na ratu Sukuna Day vi kam do talanga na wambuta na venga ravi tiko na yani anu turanga mbau na kena samai waka davari tiko na mbose levu waka turanga vinaka na venga ravi gome na nomu ni talitinga. Sai viti lo mani na novu manu
na Vagarobuka. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kaya na isaw. If you are thinking that, you will attract death. E na rao ka lang nga nito sa na kemo isaw, may baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo Waro Taki. Ano ono na kaloko na via kami ni Waro Muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni Waro ay vi kemundo may viti. Wakay labo ena Waro Muka. Rangodi kina nanunray Waka sala na kenandaw ena vi ka wakay labo. Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Grazie con sala mirano lele che non mi bakang taga na liba e non do vale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaro taga na program semni so me kuiko girmai en onurua ono saiba dua dio on. Hey, nada be kumaro takatiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kauto waka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunaman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay kanda sa may vogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay mo walu wandua, tolu 15 e na kenay tuku-tuku mataylalay. Yavalata, dio nanggay dalata e na Radio Bula Duavata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May wei ira na kenandaw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na bana kaloko na wei kabili to city and na wei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga nitikan na kaywiti Amerika. Masibitong na 5 na miniti na Radio Bula Duavata usarit kemuni na doon nga na lekalek ngo kiro na baybay talano at yukan ikina ke merwali silewe na ngone leo ni mbenga ruku mbenga na veka so ela kuduro mamai ka kiro bakambauta ni na bebu kisar bakaliebu beba karara mataki beba ka ungeti talitunga na kenan do bakaduriti ko na bi talano memberlet na cancer na nondo matubu bale na doon nga na lekalek ngo Sibitong na 5 na Vito na Beniti. No,
Ana radio Bula Duavata mai vewa kamaro tikitiko ni awi kenda o irana ortono vonga ke munia ena kawi vina kare wakarombo ka dendai sivitongona 5 ena tinika rua na miniti e me wakaua wakarita katiko ni a ke rosana mai vital no tiko ani ke mero alesi lewe na ngone lewa ni rukua mbenga ena non itala no tiko memba leta na vika lako dhuruma mai na vanua e la kingarawi kina wakabuni wai ke na vanua kasama i tiko saratio kina e na kawi sarangani kua o sanga tingo me moni reithi kua talenga bula vinaka mere bula vinaka una bula vinaka isa bula vinaka na nonda ni barong tiko mai kua au bostu kaningo i Sacramento i Amerika sa kinda ba community ko na kawi nakwali buna na sila namningo na muni may torotok na nung gitala no na kawi Totoka mere. Ni sa may tinggo i Sacramento. Singa dava ni ato may kina wakaleka sararo ni waka talno takamanda na wuni na munro lako may Amerika. Nakabali buna. Au yato may Amerika na madasao tina ikatin kawalo ni singa. Kerong wala tikmay kaya nga nengo kaya na maram na otina kito ang wala tikmay nando na bembulu may bading tiko na tamango na mata saoti bakit tiko tamango i Sacramento na dano elixir wat ni sabi kem ni nakilay ko embe katurang ni benga ro bakit tiko kaya na tinango i Sacramento bading na mata saoti karabi may bembulu kina kaya na nga nengo kaya na otina kito se may tiko ngango kito se warakatiko se da madala ni tostoso se kami da balay na tigo Amerika sana bi may kelem da kapakandua ngilo right tiko Ia totoka senga tigo ni se matata na tostoso na ngonongo ia mere ovia kuti ki andar listale kina vida na vula vida na mbaki sauti au kila ni au atali taka pakalewu na vika orongoda na nodo tu vital noa na bongi ni singa kau na numani na vinaka mendur mi vital noa me raoni na rongoda talenga o ira karando sema mai rando muri boli mai na radio Bula Duavata me vakani do mai vital noa taki na vi ulutanga so me vivo ki tiko viva kongeti kanda kila ni semani kila se burubura da wenda tukina na nonda itala noa e toto vata na vika andala kuduruma e toto vata na bunga sara na ngauna kau kere mo tal no takamanda mere na tobi mate dava te kupa kadava kilava kadava ni usa tobi mate ke na vanua le ada sarakina le ngarabi kina wakabuni wai vina kauna eu te mai viti eu ngas ni buli tiko na secondary au abing garab tiko na Xavier College memba namba ki Ronaldo lurus na kandua sa kando bakilati ko ni weekend na marama to weekend na mate baka na turin ramba lavo Ronaldo lurus na ko sale si lambasa au kada ni lambasa na bule preli sa bakasan ten sarna ngo na to mate na turin ramba lavo sa turio sa bakasa kuko sarna sandota ni mana kenai laku-laku sa bakai apakatal na balut sabar baksaranga ata basaranga nang dona mata kalele o sa mo laku korni bule o sa sangan ya de korni o sa may rembo tiko ena ni tomate ni balik o di baksara ni bal nimbul sa da ni bal nimbul sartong gile bakan dikap na kunyawai na bimbi ni mati ko o sarto le tuko ni sa cervical cancer stage 2B ang ya lore tu ni tu bagi ni bulan da tu kina ga indo weekend ngi tu ni weekend mai bit ni tu weekend na kansa na bulung-bulung ngauna sa tunga na batin bulung-bulung na to baka nan sabi di diaki sa ndakilanga kenda sana mati pero na wating na turang nimbo e ono tingo na rongan asengin kan ibe wal na mating ko ni sa tukun ibe on matengen kalak monong baknan non sa wala bernang wan ke kasana dina arto sabing karabin na bunua sa arto ko na biyo na maten guduria na peril na bakironon dolur smukar wan baksaut arto sa to ko na kunlang gas ni buliti ko na bing karabi ni roning karabi kin ni roning wali balang na naling karabi kin
Sulbi oleh na option mulak me Amerika selak Australia se New Zealand ya na matin tu bite roni bukian nanta bingkara bak mate bunua ina be tondo kebiti ya na sulianga bana balimbula solile tondo mani bidra quotation angoliani na be matin tu solile tondo na quotation ala ko ni India amain dapat tokain la bule perel me warak na nongole perel le bulo me le chune sang bimbi tingana mat salakula ko nangono sana no mani sana leng sana bagay so ngaw na mataklele usa tato bertunog bitaman sakila na bimbi ni mati satu biya usa na kotiyo le sana dabo kinanong bula angay tataw ti ko na sinto ko ya le mataklela usa singgeyan awak kambal tu na nanong bakas sama saranga sabak mateo na singaya usasengan yan sarungo tinga ni rebel tinangon sarlay buli sarbaro merlay buli usasengan ni yan ram sabang karni tuta sabang karna wai bangkarna temat mer may mas yula kiaw rono beauty ni rongelak may romay mas tikna mataklele ya rawili kanga biyo na voltamu wili tinga usanga yan ramayo bakliyaw sanga lua sanga induri ya umuti Wana bulan nunggu struggle ti may biti na to mating ko na sa Gor may lambasa. May lambasa ngo. Palimbul may lambasa. Udur ba ka diwa ibal ni bula. Basta nga bulka diwa na paininra lakbiyaw. Asa ni do na bingarabi membaleta na nukian sa ronir tong karabi lambasa nirto sa banuniti nga mo sa nakoy balan. Kangar to da ka berto sa monita ta kwal tinganandra. Na blood loss ko elak tumabiyaw. Sabi nga na kita nga udur sa lak tinga na blood transfusion. Tanda na kabang mula. Yes, so mita ketika nandra ya senga ni dakai me se Nende nandra. Iyo me meroni na kota tani na mate. Se mengarabi na mate. Sa kota tani na mate. Sa mita ketika nandra sa ala ko tingar. Sa sangatik nga me oda na tignis nga me buka kit. Na ebang ko sa niya bala sa ni gitong bale sa antabo. Sa ni gikano sa ni balilay. Sa malmalum sarna yang. Be matangaliway una unu ba rin kaya mana be asana tin ka ba bi tiara ngole mekin na be matangaliway mo mengunu. Isa. Na bangkar bulan ngonay? Na bangkar bulan. Nalebu ni labo kiro ba kang taka. Be ketiga ni rona kasi Amerika na kena baka usar may su na wai. Melak meluto kay nandi na kena bangkar iting ona nambul. Sang iti ko nga na may oran niya ba na kadiyo ni singa ni bula chula ay musabu kateki na India. O taro manda mere, na numusali lura ya ibalimbula sarto pakandita ka ni sati ko na cancer. Daba na numugay nga rabi tiko ya baka bunuway kaya na ngaila ki bakandita ki o saro ni ngwali India na matanitu e somango. Baleta ni tiko na numu insurance, na baleta na niyo ni nga daka bangga sinibuli. Tiko na medical insurance ko rau kina baleta ni waka sama taka baka dabo ira karato bi cancer talinga. Gai kela senga nira yado rau i balang mera lakil lore baka bunuway baya. Baleta mbeka ni senga na insurance e dabo. Binakaw na baka bota ni beke ay maminatig may biti. Meke mamiling kare baka bunuway balang sana bak tosar nga ber na banakay tao ting na mamitang baka mandoyaw. Wasan ko ni insurance sanga ni don insurance so tarat baleta nang ona may tubiyo kina na tabi mate o sangay tigabuta kataktal tiwangkas ni bul mawasa ding tu ulis talmay awasan nila ni FTA sa FTU awambo tani bebo kele besar nga bukyan nung ngoli balang na bebo kala kani balang ber na wekan tatu ibala bambi ke Amerika andon gunali ngarabi abu kekero bali butimay Australia ton ngani tinangor to tipo Australia esa ngabi na ilap kewa sa mabakilap na nung ngol kila kewa sa ausang ni rawat insurance ni beya bangkas ni bule wasang ni do abe bukende besar nga ado mena matin to bambo talanga ni bunga na tamata erna buke mbek nga ba matin tu ke buka etiko so na backup talanga beira baka mitik so na bekandar na be buke tiko bala ni so erna be buke keme may biti may bukele bulak may balang samba undo nakali bike mamya kema mina tu may biti oyo ke waga sang oro nang kasi Amerika ke sang oir na bibu ke Australia
o kila ke wasa ngani lingara bira ibalang na nungu ngole Ken bali na nomu lako ibalangi so mana matini tu kai so mana matabu bale. Iyo na matintu ning webu ke bendua o ko yang karaba ga bak tambakin donga na medical treatment. Na medical nga yang karaba na matintu. Na namu saw nila kula ko na nga buka transport accommodation na kaka na kaya no mitavi. O ko na sain na kain na vendinda na kena matintu ni ko rawan ni so mo. Ya balita na matintu sana so mga na bengara babal ni bu. Sandina. Vada manda mere você te okuti kendo release tali manda na ngona sengi tika buto bi mati kena ngo me baleta ngani tu eso der baleta ni kilatu kenda rurongo ndor kilatu ni kenda na itoke endo vatungo eu sana mbada bimbi seranga unge la kabalimbulai kila esenga ni tondo da kavana kava kata ke inda sama itungo ibalangi kila bi ono na bula la ko le lure ba kabuni wai se ba kandu mandanga na vi baki o lako le lurei tuku baka muni wai me lurei tuku na nomundra na suka na beka bao ya yo kenda to sang kenda sa ya sa tiko sartunga na bada tunge lako ko ngone au bia kuti kenda urtalikena na ngona sangi tiko butu mati kina nimbera ni o bakila na bimbi ni mate do bakila tumbe ka sona baka takile kilo kila ni dikutu na turumi ndrambala labu ko nga ya se o bakila tale na mosi se so tale na baka takile na bibi sa ni ngomo iya abina kauna ang na tiga buta matkina la ko biyo tiga turin rambalabu ula ko balimbula ula ko ni balimbula imbar tut ko na mai tarang nong gambaki ko na ni usa 40 artonge kabio ingori na menopause sa sarnga santal niyo pero kanyo gas ni bul mambo patutumandang na nung telefon ni mambo research sa katali na dapat may dem kuyan tingo na sa laklak sa ndole mo sinasarengo wakame usando gastric o sa nindo gastric o kanya nga bango na kasa mo sinasarengo sali mo sinanda kungu ngwera ikaw sa giting mo sa ngayon mo sa research man yo research nga una doktor google palimbula sa nga o kati nga sa research ti ko bangko usare dani sa ti ko na cancer sa bakila usayo sa cancer ka nung bakasama Italian no singa na matke nga nagay matinga nagay matke haro te Italia sa kun la palimbula sinda naka na baka takila ke de o bakila ti ko ngomo o sa tarongi Dr. Google sa tu ko danyo ko ni sa ti ko na cancer yu ge batali ti kanu mo bakasama kemni na weka kirengo kiro sa me vendre baki tingo ni saya do nambula o kila ngone ya senga ningo na ni vendre baki iyo senga ila sa tal ni do bakasam tak bate batu ya na non di tobo ni bakasama sa ya mata sa bakasam ni toke sa mingas ni buli o sa mingas ni buli ya batik ya nung bananan saka Dr. Google kaket sandon sa iyo HPV sale advanced to cancer tapos sale kaket sa advanced na nung research yo tia sa gamit kuntigani Vitalia na mati nga don singo na kay mate na mate daver na kay mate kay ko na kay laptop git kuntunu cancer daver na kay nangone o sa na mate nga sa nang idabot to taw sa nang bangaluto nga o sa nang diltak pa maluto Dono gutaro. Ken bale nangone aba kami tiko talanga na mandua ni tobi ko na cancer? Iyo na mandua na onge bak sa mata ka na expenses kasi na tukuni mo sele se mo pakabando na ka ebe na ilabo na kuta may be sa ngay chuma nga nang bulang go mentang bulat tiko ir nangone mera tos na buli saka bak sa mata ka na itatao ir nangone na lenga ta Kauti ko lebo na beba kasa me laku may bago na tu me stop tu yan ni me saro tio ngaya o sana bangalutik nga nagayato nga me na siya nga nalewan ni kalo me sama to sana gay mat siya nga dona tikina binaka kukuta da kami gorimere kila matai na mandua baleta so nangona dan dorongo da so dange do kinda dalanga bango saramati mati na da ko cancer hoyo ko siya nga mandangan ni tukuna ni sato bi matitiko Baleta ngone ando na tikina binaka kuta da kami gorni do tiko na mandua do talea ke baka iku sianga ni bia baka lomo do takirto no mata bu vale se meo baka bure berto na ngwani merto nu ingawa na matangeli kava ya ironi na baka tawo takatu indua mai na nona wasia
ni tsa tiko buana cancer sena mate bimbi so io da madaroni no muni vakasala ve ira karasema tiko mai o irna geli rongo da nodru ve tala no balata ni ngori o se tiko mai ngori ndua sala ko duru mai kena tobo ni vakasama ni tuba kene no mo vakasama ngone ya. What would you share with others ko ravakro tiko mai ngo mere? Sa ndana kau benkat mau seuna Southern India au sali testa kisa tukuna bunua nang cancer sa advancement stage 2B wati ko kine viti sa stage 4B au sali adu kine India na lomeni ngona leka ngaya dona bosa get kuno bunua na singa get kuno bango ko biao mere your cancer is not life threatening. Your cancer is not life-threatening. It's nothing. We will treat it with this. Na singa na nungu bakasam sar nga ebesau. Ebeso sar nga na nungu bakasam sange baksam tak mai. Reda manda na nungu senga tuni tuku na mai na nungu balaw. Na cancer go treatable. You don't have to die with it. Era ni ombul. Chico berto na kene wali. Weekend na barong tik manipo. Ni nando tobi mate. Mate nga ni kasalak to menon de bakasam. Au sana mate. Se namosi. Dona kale babuli da nanu kuto matengo ni kake da nabakasama nga. Di na todo ko. Kaya nabakasama tanga namosi o namostik nga. Kaya bakasama tanga na gastric o na gastric. Kaya bakasama tanga ni hypertension o na hypertension. Ichiwala nga nanungu bakasama. Sangi bakasama tanga kaya bakawati nga may biti o kaya usamati. Aba mateo nga nungu bakasama singi ba mateo na mati. Di na todo ko Endo na kabimbi ya, ando na kabimbi, ando na bosa babalang do tukunitu. It's all in the mind, eh? What you think about, you bring about. Whatever the mind believes, it will conceive. Gori saranga. Ang do neros lang chike nung nganela ko kotio ya. It's all in the mind. Mo tuko na nga bang la bakay mosman na kitim. Tukay kwa mami. It's all in your mind. It's all in your mind. It's out. Akene karo nga una. Dora ka na ngandri tumay biti beki may manado tumay biti bakay lawa na mbula may biti san restaurant ngonang gosan restaurant nga mbula may biti usama iti kong goy America na vida na sangi mendo na mada kiro sangi may walo na singang sangi re lestu na mbula may biti ke mbula kiesa restaurant nga mbula bakay lawa may biti tingkan ni wali na keri lawa ndo tak tumay biti ki may manado tumay biti kem misan kilabo na kana tiko balang so beki mami asa kandi na saranga Vung beka na ngaw na ni nando kaya wir na tibalang ay sakere lab tong erong block yan ya sa ambul ko tinga may bitya ngat mango na bol may bitan rendresar pekyan na tibalang kendo na bibo kile bundo da ka bir na tumay biti pami mi ke kain 21 mat kena na ne mi ko wala ngay balang ni tim lingara bete ke le may bitar sama tol tinga ni resen round ko balang ni lingara kena isaw le bundina Angkara main dia sampul sauli bundin. Ya sati ko patanga na level ni nartubing kara. Baka bunuai. Ya. Lima daw vida, lima daw vida India. Kero la ko India ule kero lima bula bitu. O sanga nila isele o ade anirto. Ada nga inyo sa la ko na ICU belet niyo sa cancer. Mateni kaya tekta na cancer virus na immune system na nanda white blood cells. Isa low na ng white blood cells na matkita nga sa tawiko. Yan na buno na cancer dole na ngona rabu ito bir na bi matagal mataliso beto na matay ni so tini ang sar nga sa ando bak matelo na cancer cells. Nung kulitig may ka level na complications so la ko duro mabalat ngon ni lele na white blood cells. Ngona lele taranga na platelets, lele na potassium, na syndrome nito bingarab na bunuay. Ya sa tu batanga care na ni mate na itula. Wika me level boost kair na bi level talingo meron ni tosting na bingarab. Uli chemo wala nung session ni chemo. Tol sa bulo na session ni radiation. Tolo nung session ni internal radiation. Ko sa matikin na bandwa. Nabi man makikita ni cancer tiko inayangong. Na ikabingo. Doon na bingarab binaka. Bingarab mosi-mosi. Sa ulebu. Yung maraw ni ule sumayo rin ba binaka nakalo. Ano na ito. Kaya na ikabinip ko. Isa. Yo, na vito na bulan na numroli tiko ya. Wakadada ro ni vidan beka o
O kaenro e wakaanga take na leweni lawo. Au ke la ni senga ni wili kina na e sau ni no mu garabi wakamunua e mbala te asa soma na mateni tu ia na we katale so. Na wanoan role wakaidhili kina na kakana na nomrombula na visinga. Wakadhadha roni witha ke the mande a roni roka ni e wakaanga take kia. E vina kauna. Matentu na nero nanggung garabi wakatentu ba bunua yang sulia na matentu viti harus ngabul na undol na ilap ni viti. Harus ngabul na undol na ilap ni viti cetak ser ngabak tambah kindu nga chemotherapy na radiation kena internal radiation kena be drugs kena. Ya nangono nga gani kina India au tokune ay nanongo salningut nrani nangu tetikina na clot. Na clot ko tukuna ni babu na nawa ini matatara tuko ibiti ko me clot takanan rame stop takanan nangu bleeding. Sale babu na sar na clot ni ko le juga nangu to. Ato lengkara talang babu ni ya awal durti walam bula tin kauno na singauna. Tin kauno na singa ni durti walam bula mertung karab nangu clot. Ko ti ko ke na infection ko ke dia asang ni so mana matentu. Isa. Nanon retu bing karabi saranga. Metentu eso mga nabing karabing ni cancer. Tiba kaya kero mbito bay labo to zok na labo ni labo turling karabi kina biya ono sa gulo na undol ni labo ni bit. Tena ni wili kina na labo ko sole na matentu. Ono sa gulo na undol na labo ni bit te guna ni robot konta ni rom jimbuke labo na kritikina na kana na bisinga. Me labo ni roles talmai. Pakadada manda biya ono sa gulo kina bit sa gulo na undol na labo ni bit. En niruling karabi un. Sarau ngai UK, sarau ngai Amerika Australia Untuk kuno untuk biwalita ka. Saon salgu na undol ngo sando nento 4-wheel drive mai viti. Senga bi sarota nga. Asanga ni rota ni labu ni viti, asanga ni raw ni rawata na nugi labu bangkas ni buli. Anu saving sa daba sen. Sarawata nga na bebu kelaka ni Amerika Australia. Totoka. Ia, na vitu na bula na mndro sali tuia mai India o tiadro sali ustali viti. E dhaba sa cancer free sarangaya se na rao tali ni na lisu mai na dona ngauna se tiko tali na follow up me nangay ngole kina? Pamadal ne bunuai. Tukuno ko ni sa clear of cancer. Sa tarang bunuai dhaba na kini bali. Chiko na ngauna na listal mai na cancer se dhaba tukuno bunuai. Na kena list mai na cancer kena sang ni list mai it's not a guarantee and singi guarantee ta kayo na list tal mai sistem nga baleta cancer can come back, cancer can never come back. It is nothing that sindon ka na rani determine ta kami list tal mai na cancer sistem baleta kita sa tritang ko sama ta kaya bando na cancer bar may nangaw this point on maruta ka na nung basing and dundua isa masuba koko me kun listal mai na cancer. Ngen dona kabimbi ya na nonda bula na visinga na kakano kania no mo avalata tiko na ngomu na no mo ngaro na tiko mantanga wakataki ko na ngomu se dava ni oceana tikina ya. Dama da sabi sau mai na no mo sala comigo. Sebenarnya utev mate una ndo wakawal takuna kana wakawala taka na exercise o wakawala taka na bimbi ni kanya na fruit na unuway nagsambulo mengo na to mate sanggaro na saranga balate sa tukuno tono bunuay singin do nakakanit tambo na kens kang igoro ni kanya nakakan kira nga manano matinga na kens na tek-tak nga na lamu white blood cells binagamo kanya nakakana ko sangani toro to nangono me digest piketemu kuni kanya na bulangi munuai valeu manatol na lita kina vana lita ka sa nung sambol mengo na ken kono ko metos ta kino waran munuai manatol na lita kina vana lita exercise ya balata na ngom balata ti ko na ngom ken bimbito ndo mo ka garo na sara mo kunin daw to bi na flu Ndona tikina bina ko tukuna tak mea na kakana do tukuni to ikoro ni kania ngana dhabanga iku bia kania. You can eat anything you want to eat ya konga ya in moderation wat kina nguna enda kania kina. Me wakarotanga. Kena na kay to kendo matutuwi kena sinay binak sa tunga na kiten dan sa nga mi dondo tuyani sa nga mi banre.
Wasarngai anto tukuna kina unwa ni sauti na mukana balila ideng balila itombali. Tombali. Na exercise mo dakabatika compulsory tol sa bula minute do na singa. Ya ando wuki ana mo digestive system metabolism ka ke de me bebuk. Ke ona may pamodera tukuna kem kaka na ya sarnga sala tiga bu. Tumbutal mikina sotal na man so yango. Dina. Dina todo ko. Venaka wakalea ki romoi vital no tika ningo ke meroali silewe na ngone leo ni rukua mbenga mai wase tingo ngani na vikai so la kuduruma mai and mati tingo ngona cancer. Leo sara nda kila era sa mai kadibi kosa no non rambula ke na mai tubira na cancer dina ngani nda kila tu leo tu na be matangali cancer. Endona cancer go mai tubi koe na cancer na cervical cancer. Ia, koia kena tikabunga mai na turumin rambalavu, o tinga wakawele takatunga, sangai mani, dina nga ni sa nanumo ko sa alak menono wakasama, me reida manda, me Google manda, sa wakarita ke, sa tukuna, dona tikina vinaka ko te me o koe, e sa reida tu na ka ke de wakawili ka tu ni sa tukuni tuani, sa tuwi ko tikuna cancer. Ia, o te ana, nono waka sama, nono waka na nanunga o koe, waka teki koe, sangai tuku no koe ai. E seanga, ia, o te awia, seanga tumanda ni via wambo toko ana kai wili ka tui ai. E antona tikina vinaka e kuta dhake mai ndua talingana kai tuku no koe ni, kela, tiko na mandua. Ange tiko na nona, loma lenga te kirtono na matua vale, dhambeka mena tuku na virna weka, virtona ngone, senga ni via waka o ngā endua, serto na ngai nui ngao kina na ngone, na vika vau ia, e wakatau o takatuna nona rawa ni na wase endua, ke waka e sa tuvi koe tiko na matengo na cancer, ke na sotale na mate bimbi anda ke latu, koe abe ke mnina senga i seama tiko maingo ni a dhalatambeka na teke wuni ni rovital noa, o sureti ke mni, ningai sikoba yani na neito YouTube channel ni o tina vital no ngoe sana ngai mbiu yani kina na nero vital noa ngo me ranyo ni rongo da kina baleta ni keto kila endo sanga ni rau me tana wakarongo da tu endo na programa vana ya ua me wakana non da programa ina visinga e vati kona ya ua ai mai na tolu kina vitu na kaloko ia kongonea na vital no bango na vi programa iso e sando otinga sanga endo mbiu yani na YouTube channel na Radio Bula Duavata YouTube channel maninga endo rongo da kina na vital no iso na vi programa iso endo mai rongo di tuko yani na non da wata ngo na Radio Bula Duavata mera ngani da rumai be wakamodi take na kavini ko ando talembeka na ka be wasia be ira karasia matiko mai au be surit kim do talanga na marama na turanga do sia matiko mai na kavini ko ke kai tiko na taro do be tarongi mere ando wala mai na do taro go kasarangani da vital no tinga na non da sanga tiko menda na garu ni tiko na nonda mbula ke na vi mati soero ni na tubi kianda tu se dava meren dur na ka ni be bakarita ka na kabini kua ber ni daru mai dava no dur vital no Na kauna datal nga nakale bobuli datiko na nukte matengo na nonda mbula ni barrep taktiko na nonda mbula barakalo mana bonua sambi tikian tikian bonua sale adoba wa sangani nama kan yuna mbula se una free mana cancer o mabilak takan ni kalongo e do bunya naka dando yalondina so mo bekian na nanda yalondina ela betikian tale na level len kalenga enda value di koya enda vambau tati wani koya se mbula tiko se sangani se bisa kena karua una wana kata mo babilak takan anu mata bubale netuta Arto ngone na narto vitoko ni narto mbula na abubal na tinago na tamango arti ko ibalang rabi buktika na tamango elixir batu na metakal mata sauti na tinago tabaita servatu roti ko merika rabi buktika ni pakai labo na nganyengo elixir batu jinia kena tinause senya wabna katakalanga na nungu bali tikmo Australia nungu na levu litia marama baskida kau ke nungu ta levu cho mara cho baskida kau na non robivu ke bakai labu levu na nero tikmo India nungu du momo levu mo eroni tu guya nan tikmo Melbourne wabna katakana non robivu ke nungu momo levu sara iso ya nei no da Sydney irkeda na nungu momo ono tiko nungu momo wabna katakirto tobako nasa na binatamango na nutubi buke pakai lavo na masu
Sa kilanga ya una, kesengo balang, kesanga nambula, kesanga na kalau, kesanga nambula. Ikena na pibalangi, una bale bana bitu ko ni tuber na bikanda mai biti. Ena be asana ba mbimbi na asana ba ya. Bebu ka bakai labu. Ena do kira tikan. Kongo ya una sa melo molo moro tektiki na mai tikongo. Lestali se senga. Lestali se senga na be ka satu mai bikanda bit sarau tanga Amerika. Gosa viu ali mata sa senga ni rawata na ose. Ena bali vita ose ndo tuku ni tungo sa rawata nga Amerika Australia. Saya ketungaun sama ya pakai kiana be waktu lawan kabingo. Ya sa soli mai na viva kandoni mai lambasa se sembera. Oh. Ya do talaga veta ronga mere baleta na singa o kurumbu itak saranga ni utuku ni kemdo do sanga kelenga mai na singa lutule do lewe tolu do kele mai baleta ni kelato na kena renre mendala ko na visa matanga na kena soli na visa roni tal no tanga rao mai bakadava na do visa ya do talena ka viva kurumbu itak ya roni takaya di na saranga una kan di na sa tiko ike sona kanda bakarusa tiko ike nanga sa tiko na lomani sa tiko na yalo ni unge beke mamina tiko mai bitina bia ngole mani rosa tiko ike nanga se kito sa do tinga nanga ni ngoro le rotal tiko na tading bia leo sa kito bital nota tiko na tos mesada kan simberndo na kada bero nanga sime kito sa tos mai ya kito sa kela tiko na renre kena be renre na sutabi be na embassy mai bit na sasanga mai sasanga sa kito sa kila sa torbenga na kokoni kalau kito sa ala tu mai na masu na lolo na kakito sa bakati ko mai nimber ni kito le interview era mata ko le ya taro ke sa tarong ti ko mai interview do sa ka sengan tal nindo na lasu se bango sa so minga bando do na tar vida na ba kendo sa ni bi ready ken ndo ta bitu na ba okela na re mate kito mbe ka ngasa kere sarau kina itu bisa singa ya ke asa ngambe kania okila ke ando na kali bersama yang karaban itu ta sacrifice sarang ko me mati meron ko tikitu mai yes balet na vuno taronga ni kinango mere balet ni ukilani so situation vata saranga ya mai maramai langa kiana non ritumbu rangai sasanga mai nangone balet ngone ni sami ado na langa gai sanga ni rawa ni sul na non revisa ko ya ukurambu itakina bakalewu ni rawa mai na non visa balet kim dongai apply nga nangona sa ya vikina na langa sa langa kina tai itu ali interview ngona sa matila ito kana tarne turanga interview te kito vida nangone taka kabe umbela tempe kani kito bangon ya wono ti kana ngon ti kani biti ngani ngwerua kito taka bina katik mai biti ro head chef ro boutique manager nandono hotel o ya buras ni politiko rere ko ko ambe kana neto ties mai biti ko ya bando ni kina nito la kumai betau sar tuak samta ka reject pando na non robisa no ngone le onge sing di ba matal ta ko turangan mi bala ngit kono ko singko ko sar da na ties juga which there's no good guarantee that you will come back ka na ka barita be no ngone leo e vera betar wa mai na talanga kila ke come back me menda stress ta ka menda baka bambimbi ta ni dana lista leani re na convince ta kana turanga balang ya ba yo ta kana ngolem yo kita ado na border control ke na airport San Francisco yo matu turanga di kata rongo turanga ya da bana bulu mendala ko mai kita rolo ngoletik mai mi kero membulu tinet ta mi kero bulu saranga ni matak ba to ka na ni to sentaro andro listal manis nga kito mbulungan sing barumbu ka kito na listal manis nga tao may dakdak tale batiga na lako ni nito so manatar ya bati ko maya na ituba ke na pakananano yang go sa may
Rau ni takai sa me visau baleta visau na rai ni do sa reda na rendre ni bula do kila bina katu na rendre ni bula mai nonda ke na rawa ni mai rawa tiko na bula sa na ngor ngarabi tiki na matabu vale bina ka bakalevu mere ki ro mai vital no tingo ke mero ale silewe bina ka bakalevu na sema tiko mai vi kim do na senga sema tiko nga ngondo da latam beka na tiki tiki vuni ni ro vital noa sure tiki mni ninge se ko vayani na radio Bula Duavata and a YouTube channel and bongi ni kua se mataka mo ni nangai rongoda kina na ni ro vital nongo bina ka bakalevu mere kalonga te tiko atonge vital no tali tiko lolo mai vi kim do mai Sacramento. Naka vale vuna. Benaka. Sama i votongo i tini ka tolu na miniti me ono na kaloko e na nonde wasini ngona vata na radio Bula Duavata e na kapi benaka ni wakarombo kandendai wakambula tiko vi pase mother crabs andende koni ali mai. Dombula benaka au via vina no mitikani vi kimdo ke de sara na sema tiko mai e kavi ni kua wakamure tiko mai na ni robe tal no ke mero ali silewe e na kavi ni kua na sera katarawa ngoni sama i votongo i tini ka runa miniti me ono na kaloko.
Ia talanoa ni kawai kami dao e ama veretona vonga ni ndelai vangani sa mai voto kina ngoe walu no miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko ndua tali tiko na vi talanoa ndua tali na ulutanga bimbi ka rauni na vivu ka sara tiko pakalivu be kenda waka bimbi be kenta una sa mai tuiva langi sa to me rawata toka na ilavu levu roni tō kaya waka tauta watata ke kei na mbula mai viti au sureti ka mani kina nonda porokaramu waka ilavo e na waka rombuka. Nenge nana maki tiko me kina ia na ngona mandangango au bia waka mbula tiko yani ve kimdo ke de sarana lewe ni Bula Bay Volleyball Club. Bula Bay Volleyball Club do Bula Vinaka vakambimbi tiko bona presidente ke na nona matupu vale se misi ke tangi nangase vakatanga kina ve Peter Isaac Bula Vinaka Saira Tunga Ana Sengio Kepe Malo Thomas Dan Chuchu Alomani Ratu Kitione ve Sikula do Bula Vinaka Chope Marcelino Steve Murphy o J Murphy Vince Singh ke Lasarusa toka ilangi vakatala kina ve Johnny Andrews senga talangani ngula davitiko Silio ken non Leoni Vale senga talangani ngula davitiko na Serengo kemrona Savali Bula Vinaka Joe Savali ke Miriam Savali veva kambula talitunga ve Maika Mbale Nivalu mai Penrith New South Wales senga talangani ngula davitiko na Serengo Olori Masautu tiko talanga mai Australia. Senga talani ngula davitiki no 527 Fiji. Bula Vinaka 527 vakambula talitingani ve Pasima the Crab. Vasiti na ilolo mbulivo ni Bula Vinaka. Bula Vinaka Anna Rose. Choale si Bula Vinaka Falena. Senga talani ngula davitiki no Serengo Bilson Suai. Mami mama Duavata Endua lawa lawa Bula pena ya dana Udini ene saiva dua diwa Sakubuna mureba sanga Wate keito Vata matani tu angori Erale na kede sara Misinangase ke anasa erauli utaka tangi ke joni rena to vata tauni vakasala nakena manindi esa istimafi ke jo savali tauni au Peter Isaac ke titi walomani pena ya dana udini ene saiva dua diwa sakubuna muremba sanga watu keito Vata matani tu angori erale na kere sara au wakati loki na leweni kumiti ni umaida muyada Sairitunga eroni tibuna kepe kumaitonga Tembani valu Thomas Dan nakena toko ni voli Nawanga nimbula mena soko kuani voda Bula pena
kei tō vata, matani tu angori, e relewe na kede sara. E relewe na kede sara. E relewe na kede sara. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. To switch over my phone to audio. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Keba kai longa binaka mai sana kandua e sana tiko binaka talingana kena isau. If you are thinking that, you will attract that. E na rao kalanga ni tosna chana kemu isau, ne bakana I vakatanga yande ni no mutungu. Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tale na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakai labo e na waro muka. Rongodi kina na nonda i sala na kenandao e na vika wakai labo. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
Ia ni bula vinaka me wakau wakarita ka tiko ni a, me wakau ni rongo da talitunga mai a, ono na kaloko, wakailavo e na wakarombo ko thea data. Ia ni kua me wakanga na nonda wulangi tiko ndo ngali tiko mo koe na vea kavi ni wakarombuka. I would like to welcome Brad once again to our Friday, Finance Friday, bula vinaka Brad. Good evening. Good afternoon. Next Friday. Thank you for having me back. Next Friday it's Mbula, right? It's how we say hello in Fijian. Okay. So how was your week, Brad? My week was good. We had done some financial literacy events, and we're actually getting out and starting to talk to more people in the music industry, musicians and stuff like that. And financial literacy is for everybody. There's no one that doesn't deserve it. We all need and it. It should be available for everyone. Yeah. Mm-hmm. That's so true. Thank you, Brad. I know that we've talked about savings in the past. I'm just gonna rattle off in Fijian for a few seconds here. Because ni nando sema tiko mai kio ni Valata na ni rondo vital no tiko mai kio Brad wakatelanga kina vitu pe. Ningai siko mai ani na Radio Bula Duavata Facebook, YouTube channel e tiko kina na vital noa. E na ve madhawa sa o tika kito mi vital no tiko kina e na buku ni nonda maruri lavo. E ndo tiko na kandendrengo na nonda maruri lavo. I was just saying, Brad, that for us it's really, really, really difficult to save. First of all, most of us don't even know how to save. And secondly, we just have so much obligations that it's just difficult to save. And so going back to our earlier conversation, I know that we had tried to figure out what to talk about in our program today. And you had suggested we talk about the benefits of financial education and making good decisions. I guess it just goes back to that famous saying, knowledge is power. So if we don't know how to, there's no way we can be able to save or be financially secure for our future, right? Yeah, I agree. And I think knowledge is power, but I also think that, I was thinking about, like my parents and their level of education. And I'm actually fourth generation in the U.S. And so my great-grandparents moved here. They came here relatively uneducated. My grandparents, they went through high school and they got jobs with the Postal Service and they started to build up. Mm-hmm. The next generation was my parents who were college graduates, Mm-hmm. And then there was me, who's, also a college graduate. And so what we see is what we want, I think, in the long term is we want every generation after us to be better off. So true. Right. And so we see that with education. We see that with standard of living. We see that with a lot of things. And so when we think about financial education, I think that's something we need to think about too, is how are we leaving our next generation? Are we leaving them to start again at ground zero? Mm-hmm. Or are we being able to create something that's going to make their life a little bit easier into the future? And so, when we talk about financial education, it's not just about like understanding how numbers work and things like that, but it's really, when you start out thinking about what you want for your life and what you want for the next generation. And if you do it right, then it can perpetuate from generation to generation. So true. Thank you, Brad, for sharing that, because most of us are first generation Fijians here in the U.S. There are a few of us who are like now second generation. And of course, as first generations, we are here with our children and then grandchildren. So that's a very good point that you have brought out. The other thing I was thinking about, just going back to our earlier conversation, is, school, education. We go to school. Some of us make it to college. Some don't, for various reasons. And can you kind of talk a little bit about how you went to school, but then you graduated as an engineer, right? What I'm trying to say is they don't really teach us how to be better financially, how to kind of survive in the world financially.
So no, they don't. Regardless of where you go, I actually have an undergraduate and a master's in engineering, and my undergraduate is from Santa Clara, my master's is from Stanford, and never once along that educational pathway did they ever talk about anything regarding our personal finance. And so the hard part is that if we don't understand our money, we have really no direction. We just have a job that we're working at and hoping things we can make ends meet. The good news is that you don't need to be in a master's or a PhD program to educate yourself financially and put yourself better off than maybe a lot of people that are more well educated in various forms of knowledge but don't have the basics on how money works. So true. And so with your program, with the literacy, financial literacy campaign, what are you guys doing that can help with that? We have our entire workshop set, I think, is really great. And our first workshop, we actually talk about, before we get into all of the money basics and things like that, we talk about having goals. And goals can be short-term, mid-term, and long-term. So short-term can be paying off some debt. Mid-term, you could say, maybe I want, my kids are growing up, I want to put them into college. And then long-term could be that you want to retire. And once you have those goals that are set, now you can actually start to work towards them. Versus somebody who maybe you have a great job and have good income, but you don't have goals. And so maybe they're not aware of how much they need to save. They don't think about these kind of things. And so the person that has goals and starts to act towards them is the person that usually ends up more successful, right? It's not about how much you make. It's about what your goals are and how much you're keeping to get to your goals. That's a great point. So I'm going to be very vulnerable here and just share a little bit about myself, just because I know that a lot of our listeners would probably be able to relate to my situation. Here, most of us are doing caregiving. And in caregiving, we make a lot of money. We really do make a lot of money. But then it's like living paycheck to paycheck. That's that's our situation. We make a lot of money, but then we're living paycheck to paycheck. So how would you, advise someone like that? Someone like the situation that I just explained, because most of us are like that. Okay, that's a great question. And it's actually, the answer is very simple. The answer is actually probably simpler than you think it is. And it comes down to our financial habits. So, like, for example, maybe if somebody says, hey, I want to lose weight or I want to stop smoking, or there's something that they would like to do. The hardest part is starting, right? The hardest part is just making that commitment and starting. And after a while, you say, oh my God, I want to lose some weight, so I got to go to the gym. But then after a while, once you go to the gym for like a couple days or like a week, you start to realize you feel good, and you start to change your habits, and you start to change. What changes with your habits is also your attitude, right? So instead of like, oh God, I got to go to the gym again, you're like, oh no, I'm looking forward to this, because when I come out, I feel really good. I feel healthy. I can see that I'm losing weight. It's the same thing with money. You start to create these habits, and your attitude will change. It starts a little bit difficult, but the struggle is not forever. The struggle is just overcoming yourself and your habits to build different habits. And once you build habits that are good for you, you actually feel a lot better as well. When you're saving money towards a goal, you feel really good. Like, I want to save more money, versus before it's like, I want to spend everything I have. And so a lot of it is just building up those habits and starting, and your attitude will change along the way. It will be more positive. You will see the transformation in yourself, and it makes it a lot easier to move forward and hit your goals. Thank you. So let's just talk about the benefits of financial education. And when I'm talking about financial education, I'm referring to anything and everything out there, vehicles, all the financial vehicles that are out there, and the benefits of being educated about these financial vehicles. And one of these financial vehicles is life insurance. I'm bringing this up
because I was dealing with one of a client this week who started off with this particular life insurance policy, not the one that my community know me for selling it, the Lincoln Heritage. It's not that one. This is a separate life insurance policy type. And then at first, she started off thinking that at the end, that's what her children are going to get. But we just found out this week that it's not the case. And she's been paying into the policy for like 13 years. How would that help someone? Like if you were educated with that policy, or what would be the right questions to ask if someone was getting into a life insurance policy? I'm talking life insurance, Brad, because I know that is one of the financial vehicles that help people with retirement planning and long-term care and whatnot, but what would be the right questions to ask? If, let's say, I'm someone who's sitting in front of you wanting to buy a life insurance policy with all of this in mind, what would be the right questions to ask? So the first thing that usually happens is you want to be able to identify how much you're worth, right? And so somebody who is will sit down and educate you, or somebody that is just calculating the proper amount of insurance should be able to help you do that. And so what we normally do is we have what we call the DIME method, D-I-M-E, your debts, income replacement, mortgage, and education, D-I-M-E. And that'll tell you how much you're worth. Now you have to figure out from there, you want to figure out, okay, so how long do I need this policy to last? Do I want it to last just for 10 or 20 years because those types of policies will be less expensive? Or do I want something that is going to last me my entire life? Those are going to be more expensive, but then like you said, the death benefits and things are more predictable. And then from there, not just understanding, life insurance if I die, but there are other factors and there are other types of programs that are like life insurance type programs that will have additional benefits. So what happens if I get disabled? Is that a concern of mine? Do I have a high risk job? What if I can't pay for the premium? Is there, there are options to cover the premium? Am I looking for something more along the lines of like some life insurance programs have health care benefits now, long-term care, critical illness, chronic illness. And I would like to know, what are the additional benefits that are available to me? And if you don't know what would benefit you, ask the agent. Just say, hey, what do you think would work best for me based upon my situation? And they should be collecting your information and know you well enough to say, well, you have this, if you don't have this, so you should get this additional type of add-on, or you don't need it, right? And that's all part of the process with you and the relationship you have with the agent, that they should know you enough to make proper recommendations or be asking questions to help them understand your situation, so it's a win-win. Again, it's going back to our initial conversation about educating. If you're educated, you would know what's best for you, what may or may not be good for you. Nimbul vinaka na sama tiko mai na kawini kua ni takani sa matata tiko na nirovi talanoa. And it really, Brad, it's not just life insurance, really, right? Even when we go to the bank to open a bank account, there's all kinds of savings account, all kinds of checking account. And so they sit in front of you, and this is for the benefits of our, people in our community. There are lots of Fijians coming in through the green card lottery, just coming in, visitors visa, but more and more Fijians are coming now and are able to open bank accounts. So we're sitting in front of a banker, and they are giving us all these options. So it's the same thing, right? Same concept. If we don't know what we're getting ourselves into, what we're signing up for, the next thing we know, there's just tons and tons of fees being deducted from our checking account, because that's just how the checking account goes. But we didn't know, because we didn't know what questions to ask. Also, we didn't know what exactly are we looking for or are we in need of, right?
Yeah, and so in those cases, I mean, I think just the basic important questions to ask is, are there any fees, right? Bottom But line, right? also, yeah, are there any fees that I may be subjected to in the future? So a lot of times they say, hey, if you're going to put X amount of money into this program, then there's no fee. But then once your money gets below a certain point, then you start to accumulate fees that maybe you didn't understand or know about, or it wasn't explained clearly in the beginning. So it's always important to identify, am I subjected to any fees now? But in the future, is there anything else that will subject me to additional fees? Or is there, if my account goes down, am I going to be subjected to fees, or is it still, is there still no fee associated with the, with the account? And, these are simple questions that you need to ask. And I always tell people that there are no stupid questions in finance, except the one that you don't ask that costs you money later on. So always feel free to ask any questions. And if the person if they're doing a good service to you, they will answer the questions as honestly as they can. And not make you feel stupid for asking the question, right? Yep, absolutely. No stupid questions. Thank you, Brad. Vikim ni nasa mati kumai ke wakai tiko na nomuni wakatataro Brad Hamada ke romai veital no tiko yani ke romai veital no tiko yani and e kabi binaka ni kua vikim do bula binaka Lucy, bula binaka mai tau, bula binaka Maraya. Hi, Brad. Welcome back. I think we got cut off there a little bit. I think we're back on air right now. Okay, I think we're back on air. Wikim do na sama tiko mana kabini kua, kia karo ni do bakaritaka mai do se rongo di kiro tiko se senga. Bula binaka Chona, do bula mai Sacramento. Wakatang kina ve Lodi, bula binaka. Rambeka ni do vola mai tu se sama tiko se se. Yeah, I'm trying to figure out, Brad, if we're still on air, but if we are, in case we are, here's Brad Hamada. Andu tiko na, andu do embuta vinaka sartunga na veka wakelabo. Vinaka wakelabo and Rose, thank you for clarifying that. Buta sartunga na veka wakelabo, ko ya usuritikam do tikina ke wakai tuna ka andu via kila, tumbeka na nom do waktataro ni volamai, raunin na so mai ni Brad Weekenda na kavini koa wikim do na lata talingana ni rovital noa tiko na Radio Bula Duavata YouTube channel ningero ni sikoba na ni mataka na vital nongo. Brad, is there anything that you would like to share with our listeners before we say goodbye today? I appreciate any inquiries that you guys have received into our campaign, and I want to just encourage people to keep reaching out, keep looking for sources, reach out to Una or the radio station and inquire about the literacy, and come join us at our workshop, and we look forward to meeting many of you and helping you guys build your financial future. Thank you, Brad. I would like to also emphasize the workshop is free. Senganin dona kai somi. Na workshop talanga iso eroniko dakavanga na. There are some workshops on Zoom, right? For because most of our people are stuck at work with caregiving, with clients, elderly clients. So if there was anything that they would like to know or workshops that they would like to be involved in, ideally Zoom would be the best medium for them, or telephone. Koia via vakandi takani vikim do ke vakando na via vitartar mai ke Brad rani do ge vitartaranga mai ke au e lebu sartu na ka e tu e rani onina bulida ka rani na buki ke anda vakalebu e na nonda sanga tiko menta tarada ke na nonda bula vakilabo. It's I cannot emphasize enough the importance of financial literacy. I am one who struggles with it a lot, Brad. That's just really honestly speaking. Yes, there's money that's coming in, but it's the discipline that I lack just because, I'm always like,
oh, this one here needs money, this one here needs help. And that's just a cultural thing. I think it's ingrained in us that we just kind of dole out money, not just because, but it's like we cannot be having money and then watching our families and friends struggling. And so I think it's also a change of mentality for us. So thank you, Brad. If there's nothing else that you would like to share with our listeners today, I would like to just encourage everyone. Vi komunikade nando sema tiko mai ena vi singa. Pakambimbi nando rongo the tiko na ni robetal no ke bread round. You ninge vi tartar mai ke vakao ni na vi kilana vi kai so. Member letter na nonda rauni na tarada ke na nonda mbula vakilabo. Pakambimbi tiko ngon in the same tiko na bono libongo America. What can you do to build up your financial future, financial security na Dona kango na retirement and dona ngona dana sanki ni daka bread. I'm just going off, just trying to kind of get the point across that one day we will not be able to work anymore, So it's really important to be able to educate ourselves and put that education into action by building our financial future. Thank you very much, Brad Hamada. Until the next time. If there's nothing else that you'd like to share. Nope. Have a great weekend, everybody. Have a safe Memorial Day, and and start the process. Right, start saving, and you'll find your life is much easier. Thank you so much. Thank you, Brad. Have a happy Memorial Day weekend. Sama isi vitonga na ono e na rustanga vuluka vana miniti vinaka na sema tiko mai ne kavini kua sama nonto programo na vakailavo e na vakarumbuka raunio ninge rongoda talitungana vital noia e na nito YouTube channel Radio Bula Duavata YouTube channel. Tomani tiko na vakaronga sere na kavini kua kauna bia vakambula tiko kina vi kimdo keve na turanga and kimdo talanga na marama kimdo na Gobi kimdo na turanga ke kimdo na non retundi mboso and Bula Bay Volleyball Club vakanduni vinakatikani vi kimdo and kavini kua wakanduni vinakatalitingani vi kimdo na sema tiko ngori mai Australia ndo bula vinaka na turanga na itando sema tiko mai Australia and kavini kua vakambimbi tiko vi mai kambalini valu vinaka vakalevu na sema tiko mai Penrith. Happy birthday, happy belated birthday Tomu in Campbelltown, Australia. Thank you for tuning in. We have vakambula talitinga vi marama na itatu lia seru vinaka vakalevu na sema tiko mai bula vinaka ratu tukichi vi sikula vakatanga kina vi chona ndau ni tutu vinaka na sema tiko mai Sacramento sengatala ni ndongule da vitikina kimdo na sema tiko mai Novato bula vinaka Anna Rose Hoyt sengatala ni ngule da vitikina Viliame bali suba ki mareda lalanga vesi vinaka na sema tiko mai mareda bula vinaka Steve Murphy na specs ongo nge kani kuru ko sambini tungori waka bula talitinga ni vikim do ke sarna sema tiko mai mai vale levo and kavini kua waka bula talitinga ve voama tokai langi sema sartiko mai mba waka nuni vinaka tiko ani ki nongoyada au nitaka ni rombula bula vinaka tiko.
sisinai sambala bundina enda sengani veirai suwa vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa vakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa vakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuotale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto mai no bulewa mai tukuna vea uno bulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke 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 amusandenge. Nada masara manda me huli kene dono no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakil ni tuta nakatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi nga ya kina mother tinga ya sala ko mana check. Senga tale ni impera, senga saranga ni impera palilai. In time saranga mai. So nantali warga tera tunda warga. Kubertongo. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kan gua na heritage link. Ni. Namono bilang saranga senga tale itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo work itu tak. Kami somi. Nakila kena timber na vaka. Senga tu bikin na ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na mani maron kina ngona mojuri paling bula kaki vai kar taka kondo na insuang. Ya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so mona claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ba ki otin na policy ngaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarna ba leo fo mona telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatalilai. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili bubekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sanga soti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nona to website www.sfhepbfree.org. Isando Bula Binaka.
Doon ngay toki mai, endo benakatu bangara. Iyo, ni Bula Binaka, kita singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kita sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kita rongoda, nito ay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Kavasto. Ito ka sarangay liubori, nakakede tukina. Na Fiji Kavasto. E Kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na buona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binakadina. Nga indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ia sandina sara senga sara ni mai vina kata mo ke lana nungu lako me wakai mai wakai atu atu takatiku nea wiki anda o seko vere koro and radio Bula Duavata mai wata kina goi tini ka diona miniti me vitu na kaloko vidangana i tukutuku e adhara tiko mai me mai lewana tukani nana de wasininga ona ni rongo mai wali ni songo and e kavi ni kua matai tukani tukutuku ngo me mbaleta na nonda mbose wakai mbaki se na annual general meeting ni songo ni buli oti na ratu sela la Sukuna Memorial School Amerika e na wakaidhuritiko ni mataka teko wuta ki saratiku ngā na sota e na sena mbose e na vema mani tini e na mataka wakarawai ni karua sanga vulka vitu ni singa ni vulo me e na wakaidhuritiko e na walni lotu ni ni wasota na olo ni wali ni lotu Wesele e San Rafael o e ana diwa Ross Valley Drive San Rafael wakaidhuritu kina nambose wakasingelevu e na wakaruta ki tiko ni uati nambose tukutuku kataraba visure tiraramba tiko ni ngobe kemo ni kia de sara na tomba levu ngo San Francisco Bay Area Santa Rosa Sacramento talanga ke wakao ni rao ni ngole me kina ni ngole mai ngo na matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair era na tuka ni kena na wakailesi mai na tambana ni Bula so ka ratu wakarau mera bebu ki tiko bekanda na ito okay bekanda na kaibiti kanda sama i wakai tiko ngo Amerika senga na pepa senga na lenga tiko na insurance senga ni ngolenga mai mai toromadanga e son i tukutuku son i wakasala se mani sa tiko na mbada se senga e na vinaka moni na ngole mai ondo tuko na tu nda sama i tiko ngo Amerika sa dondon me sa ramba i levu tiko na nondarai ka rao ni kandondono beka menda ngolea ni dalilu rei tiko wakabuni wai wakandua and veambaki se wakandua beka na lamani ono na bula e kambimbi ni nda sama itu e nandono banua lewungo koe au besure tiko kina na matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair e wakaidhuritiko e na wakarawai ni katina ka vitu ni singa ni Vula Tune e na wakaidhuritiko e na Sonoma Recreational Center o ia mai Petaluma e na tolu rua saiva North McDowell Boulevard, Petaluma. Tolurua Saiva, North McDowell Boulevard, Petaluma, te kawutiko, e na tinikando na kaloka na mataka ki na tolu na kaloka na kavi, lewusara na kai wakaruta ki tiko na prokaramu ni singo ia, ra tiko na wakailisi mai na vitambana ni Bula e so, ke wakao ni sabi ali lori tiko wakabuni waini, senga tiko ni kilama ni ngoli bei, ni nuinga wangao tiko mbeka, senga na insurance, ni ngoli ngayani. Erto tiko talanga kina mai na Jewish Community Center, na Santa Rosa Community Health Center, wakatalanga kina orto mai na UCSF, na tambana ni cancer, na tambana talanga ni hepatitis B screening, do tukuna tukani na dona mati wakarera wakiongo na hepatitis B, da senga nina kila, ni sa tobi kanta tiko senga tuna kena wakatakila kila, yen bimbing ona kina, menda lako ya ni dalaki lurai, menda laki wakandi Kevin na screening 5 miniti na kena balabu, senga ni ona, soma kina ni dona ka. Ertona wakaritaki dhaka ni linga talitunga ni singea, ortona leo ni songo ni marama, songo wakamarama, mai na Petaluma Wesleyan Church. Ertona wakaritaki dhaka ni linga, woli taki talitunga na rato dhaka ni linga, rato wakarutaki tika na, rato wakarutaki se woli taki kakana tiko ortona kena turanga, na barbecue e angana tuku turara tiko na woli taki tiko na idoni ti, na wai, na wekai so. Erto sa wakarutaki tiko mai na songo, mai na songo ni marama, mai na Petaluma Wesleyan Church, ka da waka bina ka tiko kina vi songo so, mai ndua wata tiko, e na kana biu wata tiko na nonda imatai ni Fijian Health Fair Ministry. Sa tiko na Health Ministry, e na vira na Tonga, na Samoa, vira talanga na Kamirika Lolo, sa tiko ngo na Spanish, e sa tiko keda ngo, kenda tau, e se senga tiko, iyo kenda tau, e tau aroni kai, tungan reva, waka levundua, na vivu ke so, na nonda mai lorei tiko waka wuni wai, e na vanua liwango Amerika, koe au visu reti tukina. Waka vina ka tiko kina vi songo so me wakana Regional Pacific Islander Task Force, na songo talanga ni lotu na kena nivo, orto na kena nivo, wakatalanga kina orto na Petaluma Wesleyan Church, kena Petaluma Fijian Ministry, wakambibi talitunga na Radio Bula Duavata. Ningo leani ndali sota, da ve marutaki, da ve buke, ve wakararamataki tiko na ve kai so, membaleta na nonda mbula,
O iana wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vula mai angona vula tune mai pedaluma na biutika ni na kiana tikindua e na nonda Vata angona radio Bula Duavata ningo le ani ki reitala ngā mo ninge vei tukutuku ni takatiko yani na nonda soto ya se na nonda na laki lo reitiko vukei tiko e na vivuke so kasa tiko wakambimbi tiko e na vanua levungo a California. O te otinga ni tukutuku na nonda na singa kei te levu wekenda tō na Toranga na marama ni te levu, nonda tō singa, wakai dhori tiko mai lai e Hawaii, and karua ni singa ni vula September, na kia ni tukutuku ma teila lai kanga o turarau tiko ni samba undua na poroka ramu sa wararasa. Tō sa Bula Duavata tiko na turanga na marama ni tā, tō Tita wakatiko na singa kei te levu e ambaki ongo, mai lai e Hawaii. Dona ngona vinaka ni le sarasara, wikenda na sa dhaka tunga, dengo manda na dhaka na dona madhawa, na ngole mande aninda laki sarasara na wanoto toko Hawaii, laki sota talinga maruta ki tukina na singa kei te levu e ne karua ni singa ni vula September. Kia ni tukutuku ma teila lai se amatiko ngā mai kina radio Bula Duavata. Sa watongo e tinika tolu na miniti me vitu na kaloko, and kavi ni wakarombo kandendai na sera kataravangona vea Bula tiko kina vei semi sinangase no bula vinaka tangi nangase ke mrongone leo bakatanga kina ve ilitai litia vasu bula vinaka epi korole lai vakanuni vinaka tiko ani ve kemdo mai Seattle vakadavatu nandraki mai Seattle vakambula talitinga ve tavaita ngani lau vinaka vakalevo na sema tiko mai ne kavini kua bula vinaka nau pasi panene levu vakanuni vinaka tiko ani ve kemdo mai Sacramento senga talanga ningule da vikina tui matavesi bula vinaka nei tā tulia seru vinaka na sema tiko mai tukiti vesikula chona dauni tutu ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai Australia au nutaka ni totoka tunan raki wambota sana dona bakila tali tiko beka ngona batmatani raki wakartu wakarita tiko mai lutoka orto sa winter tiko ngo o wambota ve kemdo talbenga mai Australia do sa winter tiko wakanuni vinaka tiko yani nutaka ni lutu tiko ni tavi davanga ngaravi tiko ne kavini kua na vei sereso e na radio Bula Duavata.
Fijian Radio Bula Duavata ni talano talangani talano ni Tombale o ia mai verto na savu ni delaila mai sa mai dava tiko kina na nonde wasi ni ngona vata na kavi vinaka ni wakarambu kandi ndai veke tau wakaruai singa liu tiko ni wakaruai singa dhako na ki tiko veke mdo mai viti wakanui vinaka tiko yani beranga ni mai tatau indo tiko na itukutuku ngai adu tiko ngamingo membaleta tiko indo na vi talanoa sena talanoa session na wakaidhuri tiko and First United Methodist Church Hall mai Santa Rosa wakaidhuri sartunga na wakaruai ngo sanga adu sartunga ngamingo wakaroa yango ni karusanga buluka walu ni singa na 2552 Montgomery Drive Santa Rosa na teka butiko na vitala nongo na vitu na kaloko na kavi vitu kina dio na kaloko na kavi ni singa tambungo bongi ni singa tambungo mai na valni lotu na First United Methodist Church mai na Montgomery Drive mai Santa Rosa erto na wakaitabi tikina serto na bulangin doka itiko kina na turanga na buke ni Prime Minister Honorable Manua Kamkamida, Minister for Trade, Cooperative, Small and Medium Enterprises and Communications of the Republic of Fiji. Koia na visureti ka sangayavu tinga mai na tambana ni Fiji Trades Commission. Ka kirei mo ninge vei tukutuku ni takatiko yani na sera katarapangoa sa mai dhavatali tunga kina na nondei wasi ni ngona vata ene kavi vinaka ni kua au kirena no muni bebe soti ve kiomnika wa dhalata na edha muni ni ambita mbeka mai na edha muni tobi dhalati mbeka au via wakambula tali tunga ni wakanuni vinaka tiko ve kiomni ke sara na maru takatiko ni kua na no muni singa ni sudho ni dhavatali tiko mai ndo tale na mbaki vou ni no muni mbula wakanuni vinaka ni na vunga tiko na no muni ve singa vinaka kamai muri wakambula talitunga yani ve recheli makitalena tatola na ngata na korona buka vesi maru takatiko na none matai ni ambaki ni mbula na madhango na kabidi kua wakanuni vinaka talitunga yani vei Vata embaki adhava tiko mai ni kua nei ka rua sanga bulu ka tolu ni nona embaki ni mbula happy birthday Vata wakatalinga kina vei Tomasi toka ilangi adhava talitinga mai ni kua nei ka rua sanga bulu ka 5 ni embaki ni nona mbula tiko sara mai Campbelltown mai Australia sama idhava talitinga i kia na nonde wasi ni ngona Vata ne kavi vinaka ni wakarombuka ndendai au nui taka ni oni na maro taka tiko na muani madhango maro roi tiko na mbula ndanange me verunga dindomo talitiko na ngono watanga wano watanga ena kavi ni moni te moyango me dhavana ngono ya ni te wakadhengo takumanda nomu ni tokaningo una vuninda kua ni mode.
sabe que não derrubi o assim juga nunca ainda o tana bitan longo na ngauna na sere. Sabe doutor nga son toque. Pakai lala bo sili nunggu gabo gabo ka. Bata pa kanisa mo lagi dito nando dito ka. No kita ni sing lala to to sunan tang gabo gabo ka. So ba go sini naket lala tal gabo. Nisam Bula Binaka. Sama mai ka wasean in a radio Bula Duavata San Francisco. Darungodi na kina borobuka be kema dawe Amerika. Dini kina ruana kaloka na singa lebu ni tusi di kina borowai be kema dawe biti. Radio Bula Duavata San Francisco. Me